Ezekiel chapter 47. எசேக்கியேலின் புத்தகம் 47ஆம் அதிகாரம். எசேக்கியேலு 49వ అధ్యాయము. There is no particular word to read. இங்கு வாசிக்க வேண்டியதான ஒரு குறிப்பிட்ட வசனம் என்று ஒன்று இல்லை. ఇక్కడ చదువు నిమిత్తమై నిర్ణయింపబడిన వాక్యం లేదు. But I'll just briefly describe the chapter to you. இந்த முழு அதிகாரத்தை நான் சுருக்கமாக உங்களிடத்திலே நான் விளக்குகின்றேன். ఈ యొక్క పూర్తి అధ్యాయమును క్లుప్తంగా మీకు చెప్పగోరుచున్నాను. The previous few chapters describe the reconstruction of the demolished church of God. அதற்கு முந்தின 3 அதிகாரங்கள் ஏற்கனவே இடிக்கப்பட்டதான அந்த கர்த்தருடைய தேவாலயமானது மறுபடியுமாக புதுப்பித்து எழுப்பப்பட்டதை குறித்து அது சொல்லுகிறது. దాని ముందు వాక్యములో పడగొట్టబడిన దేవాలయమును గురించి కట్టినటువంటి వాక్యము చూస్తున్నాము. After that temple is rebuilt, இந்த தேவாலயம் புதுப்பிக்கப்பட்டு கட்டப்பட்ட பிறகு ఈ యొక్క దేవాలయం మరలా కట్టబడిన పిమ్మట we see in chapter 47 a river starts flowing from the vicinity of the temple of God outwards. இங்கு 47ஆம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இங்கு ஆலயத்தின் வாசலிலிருந்து அது ஒரு நதியானது அங்கிருந்து புறப்பட்டு ஓடுகிறதாக அது காணப்படுகிறது. 47వ అధ్యాయములో ప్రారంభం చూసినట్లయితే ఈ యొక్క దేవుని మందిరం నుండి ఒక నది ప్రవహించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాము. And it goes and empties itself in a particular sea. அது போய் ஒரு குறிப்பிட்ட கடலுக்குள்ளே போய் அது கலக்கிறது. నిర్ణయించబడిన సముద్రంలోనికి వెళ్ళి అది చేరుచున్నది. And that sea is supposed to be full of salt, but when this river goes, it cleanses that sea. அந்த கடலானது முற்றிலும் உப்பு நிறைந்ததாக காணப்பட்டது. இந்த நதியின் தண்ணீரானது அதில் போய் அந்த கடலில் கலக்கின்ற பொழுது அந்த கடலினுடைய தண்ணீரின் உப்பின் அளவை அது குறைக்கிறது. ఆ సముద్రం అంతయు ఉప్పు చేత నింపబడి ఉన్నప్పటికీ ఈ యొక్క నది వెళ్ళి ఆ యొక్క సముద్రములో కలిసినప్పుడు ఆ యొక్క ఉప్పును ఈ యొక్క నది తగ్గించున్నది. And this chapter says that part of the sea will be cleansed, but part of the sea will still remain salty, or it will dry up but it will be salty. அந்த கடலினுடைய ஒரு பகுதியானது இந்த தண்ணீரினாலே அது சுத்திகரிக்கப்பட்டது. இன்னொரு கடலினுடைய இன்னொரு பகுதியோ அது இன்னும் அது உப்பு தண்ணீராகவே அது காணப்படுகிறது. ఈ యొక్క నది వెళ్ళి చేరినందువలన ఆ సముద్రంలో ఒక భాగము ఈ ఉప్పు తగ్గించబడి శుద్ధీకరింపబడి ఉన్నది, మరొక భాగం అయితే ఉప్పు చేతనే నింపబడి ఉన్నది. Not ఉప్పు తన్నీరాக, there will be salt sediments. It will dry but there will be salt sediments there. அவைகள் காய்ந்து அந்த தண்ணீர் வற்றி காய்ந்து போனாலும் அங்கே உப்பாகவே அது விட்டுவிடப்படுகிறது. అది ఉప్పు అదంతా ఎండిపోయినప్పటికీ అది ఉప్పుగానే కనపడుచున్నది. You read that in verse 11. 11வது வசனத்தை வாசியுங்கள். 11వ அதை వాక్యం வாசிக்கிறோம். அதே 11வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கின்றோம். 11వ వాక్యం మనం చదువుచున్నాము. Verse 8 says that this river that starts from the temple empties itself in the sea. 8வது வசனமானது சொல்லுகிறது என்னவென்றால் இந்த நதியானது அது ஆலயத்திலிருந்து புறப்பட்டு அது கடலில் பாய்ந்து விடுகிறது. ఈ యొక్క 8వ వాక్యం చెప్పబడి ఉన్నది ఈ నది ఆ యొక్క దేవుని ఆలయంలో ప్రవేశించబడి సముద్రంలో వెళ్ళి చేరుచున్నది. I'll just roughly draw the map of Israel for you. இஸ்ரவேலினுடைய அந்த அந்த படத்தை நான் தோராயமாக வரைகின்றேன். ఉదాహరణకు ఇశ్రాయేలు యొక్క దేశ పటమును నేను చిత్రీకరించున్నాను. This is the sea. It's called the Mediterranean Sea. மத்திய தரைக்கடல் என்று இது அழைக்கப்படுகிறது. మధ్యధరా ప్రాంతము అనేది పిలువబడుచున్నది. Israel is roughly like this in shape. இஸ்ரவேலானது உலக வரைபடத்திலே இவ்வாறு பொதுவாக காணப்படுகிறது. ప్రపంచ పటములో ఇశ్రాయేలు యొక్క దేశము ఈ విధముగా కనపడుచున్నది. And here there is a lake. இங்கு ஒரு நதி காணப்படுகிறது. குளம் ஒன்று காணப்படுகிறது. ఇక్కడ కోనేరు కనపడుచున్నది. Because a sea is supposed to be big, but this is also called sea. It's called the Dead Sea. இது சவக்கடல் என்று அது அழைக்கப்படுகிறது. ఇది మరణపు కోనేరు అని పిలువబడుచున్నది. And Jerusalem is somewhere here. எருசலேம் ஆனது இங்கு இருக்கிறது. యెరూషలేము ఇక్కడ ఉన్నది. Now there's another name for Dead Sea. இந்த சவக்கடலுக்கு இன்னொரு பெயர் உண்டு. ఈ శవపు సముద్రమునకు మరొక పేరు ఉన్నది. It's called the Salt Sea. அது உப்பு கடல் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. అది ఉప్పు సముద్రం అని కూడా పిలువబడుచున్నది. This Dead Sea has 30% of that sea is salt. இந்த சவக்கடலிலே அந்த தண்ணீரில்
30% உப்பு இருக்கிறது. ఈ యొక్క శవము సముద్రములో 30% ఉప్పు ఉన్నది. Its salt content is so much that if you go and jump into the sea you won't drown. அந்த உப்பு கடலினுடைய தண்ணீரின் அடர்த்தி எவ்வளவு அதிகம் என்று சொன்னால் நாம் போய் அதிலே குதித்தால் நாம் அதிலே மூழ்கி விட மாட்டோம். ఈ యొక్క ఉప్పు సముద్రం యొక్క కొలత ఎంత అంటే మనం అందులో వెళ్ళినప్పుడు మనం మునిగిపోలేము. My father has been there and he said it and I have also read it. என்னுடைய தகப்பனார் அங்கு போயிருந்தார், அதை குறித்து அவர் சொன்னார், நானும் அங்கு சென்றிருக்கிறேன். మా తండ్రి గారు అక్కడ వెళ్ళి ఉన్నారు, దాని గురించి చెప్పి ఉన్నారు, నేను కూడా అక్కడ వెళ్ళి நான் அதை பற்றி வாசித்தேன், నేను దాని గురించి చదివి ఉన్నాను. Now what this chapter says, இந்த அதிகாரமானது என்ன சொல்லுகிறது என்றால், ఈ యొక్క వాక్యం ఏమి చెప్పుచున్నదంటే from the temple of God, that means from Jerusalem, that's where the temple of God is. தேவனுடைய ஆலயம் இருக்கிற இடமாகிய அந்த எருசலேமிலிருந்து, దేవుని యొక్క ఆలయం ఉన్నట ఆ యెరూషలేములో నుండి there's going to be a river that's very soon going to open up and will empty itself into the Dead Sea. அந்த நதியானது அந்த தேவாலயத்திலிருந்து புறப்பட்டு இந்த கடலுக்குள் போய் அது விழுகிறது. ఆ యొక్క నది అనేటువంటి యెరూషలేము నుండి బయలుదేరి ఆ యొక్క సముద్రంలో వెళ్ళి చేరుచున్నది. So this Ezekiel 47 is a prophecy and it's going to be fulfilled very soon. இந்த எசேக்கியேல் 47ஆம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்டதானது ஒரு தீர்க்க தரிசனம், அது வெகு சீக்கிரத்திலே நிறைவேற போகிறது. ఎజెకియెల్ 47వ అధ్యాయం చెప్పబడిన ఈ ప్రవర్తన వాక్యము అతి త్వరలో నెరవేర్చబడబోచున్నది. Now it's written that one part of the sea, the waters are going to be cleansed. அந்த கடலினுடைய ஒரு பகுதியில் இருக்கிற தண்ணீரானது அது சுத்திகரிக்கப்படும். ఈ సముద్రంలో ఒక భాగము నీరు శుద్ధి చేయబడును. Read 47:8 please. 47ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்தை வாசியுங்கள். 47వ అధ్యాయం 8వ వాక్యము. அவர் என்னை நோக்கி, இந்த தண்ணீர் கிழக்கு தேசத்துக்கு புறப்பட்டு போய் வனாந்திர வழியாய் ஓடி கடலில் விழும். இது கடலில் பாய்ந்து விழுந்த பின்பு அதன் தண்ணீர் ஆரோக்கியமாகும். Then said he unto me, these waters issue out toward the east country, and go down into the desert, and go into the sea, which being brought forth into the sea, the waters shall be healed. See, this is Jerusalem, and Dead Sea is east of Jerusalem. இது எருசலேமினுடைய கிழக்கு பகுதியிலே இந்த சவக்கடல் காணப்படுகிறது. எருசலேம் యొక్క తూర్పు భాగమున ఈ యొక్క నది కనపడుచున్నది. So these waters shall issue out of Jerusalem into the east country and fall into the sea. ஆகவே எருசலேமிலிருந்து புறப்படுகிறதான அந்த நதியானது அது கிழக்கே ஓடி அந்த கடலுக்குள்ளாக அது போய் விழுகிறது. ఎరుసలేము నుండి నీరు బయలుదేరి తూర్పు దిక్కునుట ఆ యొక్క శవ సముద్రములోనికి పడుచున్నది. And the space between is called the wilderness of Judea. இங்கு இதற்கு இடையே உள்ளதான அந்த பகுதியானது அது யூதேயாவின் வனாந்திரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ఈ భాగంలో ప్రదేశము అరబా లోయలను గురించి చెప్పబడుచున్నది. See how accurately the Bible predicts. From Jerusalem a river is going to flow, pass through the desert and fall into the sea and heal the waters of the Dead Sea. எவ்வளவு துல்லியமாக இந்த வேதாகமமானது சரியாக சொல்லுகிறது என்று பாருங்கள். ஒரு நதியானது அது எருசலேமிலிருந்து புறப்பட்டு கிழக்கு திசையை நோக்கி வனாந்தரத்தின் வழியாக அது சென்று அது கடலிலே சென்று கலக்கிறது. ఈ వేద భాగము చూడండి ఎంత స్పష్టంగా మనకు బయలుపరుచున్నది. దేవుని యొక్క ఆలయం నుండి నది బయలుదేరి అది తూర్పు దిక్కున మొదలుకొని అరణ్యము ద్వారా సముద్రంలో వెళ్ళి చేరుచున్నది. Now where is this water going to come from? இந்த தண்ணீரானது எங்கே இருந்து அது புறப்பட்டு வரும்? ఈ యొక్క నీరు ఎక్కడి నుండి బయలుదేరి వచ్చున్నది? Now this temple in Jerusalem does not exist today. எருசலேமில் உள்ளதான அந்த ஆலயமானது இன்றைக்கு அங்கு இல்லை. ఈ దిన ఆది రోజున యెరూషలేము ఆలయం ఈ దినం అక్కడ లేదు. But it's going to be built very quickly when the Antichrist comes to rule. அந்திகிறிஸ்து அரசாட்சிக்கு வருகின்ற பொழுது வெகு சீக்கிரமாக இந்த தேவாலயமானது கட்டப்படும். అతి త్వరలోనే అంత్యక్రీస్తు పరిపాలనలో ఈ దేవాలయము కట్టబడును. Towards the end of the millennium, இந்த 1000 வருட அரசாட்சியின் முடிவிலே 1000 ఏండ్ల పరిపాలన ముగింపులో this water will appear and flow like a river, and in the millennium there's going to be a cleansing of the Dead Sea. இந்த தண்ணீரானது தென்படும், அது நதியை போல புறப்பட்டு செல்லும். அப்பொழுது ஒரு பெரிய சுத்திகரிப்பின் வேலை நடைபெறும். అప్పుడు అక్కడ నీరు నుండి బయలుదేరి అది ప్రవాహించి గొప్ప శుద్ధీకరణ కలుగబడును. Just about 20 years ago,
20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக 20 సంవత్సరములకు ముందుగా this wilderness of Judea was a dry place. யூதேயாவின் வனாந்தரமானது ஒரு வறண்ட இடமாக அது காணப்பட்டது. ఆ యొక్క ప్రదేశం అనేటువంటి ఏమీ లేని ప్రదేశంగానే కనపడి ఉన్నది. But now trees have started growing in that area. இப்பொழுது அந்த பகுதியில் மரங்கள் வளர ஆரம்பித்திருக்கிறது. ఇప్పుడైతే అక్కడ చెట్లు మొలకెత్తుటకు ప్రారంభించి ఉన్నవి. You read that in verse 7. 7ஆம் வசனத்தில் இதை நாம் வாசிக்கலாம். 7వ వాక్యంలో ఈ కార్యం మనం చదవవచ్చును. Behold, on the bank of the river on either side there were many trees. நான் நடந்து வருகையில் இதோ நதியோரத்தில் இக்கரையிலும் அக்கரையிலும் வெகு திரளான விருட்சங்கள் இருந்தது. నేను తిరిగి రాగా నది తీరములో ఇరు ప్రక్కల చెట్లు విస్తారముగా కనపడెను. Verse 12 specifies they were not ordinary trees, they were fruit trees. 12ஆம் வசனமானது சொல்லுகிறது அது சாதாரணமான மரங்கள் அல்ல, அது பழங்களை தருகிறதான விருட்சங்கள். ఈ 12వ వాక్యం చెప్పబడినది సాధారణమైన చెట్లు కాదు, కానీ అది కాయలను కాయు చెట్టుగానే కనపడుచున్నది. If you turn to Isaiah chapter 35, ஏசாயா 35ஆம் அதிகாரத்தை நாம் திருப்புகின்ற போது ஏசாயா 35 అధ్యాయం మనం చూసినప్పుడు again we read about the wilderness prospering. மறுபடியுமாக ஒரு வனாந்தரமானது செழிப்புள்ளதாக மாற்றப்படுவதை நாம் காணுகின்றோம். ఇక్కడ ఒక అరణ్యం మరలా మొలకెత్తడం చూస్తున్నాము. And verse 2 says it shall prosper like Carmel and Sharon. அது லிபனானை போலவும் சாரோனை போலவும் அது அப்படியே கர்மேலை போலவும் கர்மேல் சாரோன் என்பவைகளை போல அது செழிப்பாக காணப்படும். లేబోను వలెను కర్మేల్ వలెను షాలేం వలె కనపడుచున్నది. Verse 7 we read, we see the parched ground shall become a pool and thirsty land shall become springs of water. 7ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வெட்டாந்தரை தண்ணீர் தடாகமும் వరండ నిలం నీరూర్చుகளும் ఆகும். 7వ వాక్యంలో ఎండ మావులు మగులగును, ఎండిన భూమిలో నీటి బుగ్గలు పుట్టును. Coming back to Ezekiel 47, எசேக்கியேலின் புத்தகம் 47ஆம் அதிகாரத்திற்கு நாம் திரும்ப வருகின்ற போது ఎసెకియలు గ్రంథము ఈ 47వ వాక్యం వచ్చినట్లయితే the verse says wherever this river the water flows, this cleansing water flows, there will be a multitude of fish. எங்கெல்லாம் இந்த சுத்திகரிக்கிற தண்ணீர் போய் விழுகிறதோ அங்கெல்லாம் அங்கு திரளான மீன்கள் மச்சங்கள் காணப்படும். ఈ నది ప్రవహించే స్థలమంతే చేపలు మత్స్యములు పుట్టుచున్నవి. I already told you in this area already trees have begun to grow. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த பகுதியில் अनेक மரங்கள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. నేను ముందుగా చెప్పినట్లుగా అనేక చెట్లు పెరుగుచున్నవి ఈ భాగములో. Not only that, there are plenty of fish farms coming up in this area. அது மாத்திரமல்ல இந்த இடங்களிலே अनेक மீன் பண்ணைகள் உருவாக்கப்பட்டு கொண்டு வருகிறது. ఆ యొక్క స్థలములో అనేకమైనటు చేపల యొక్క మహత్వము కనబడుచున్నది. You know why? ஏனென்று தெரியுமா? ఎందుకు మీకు తెలుసునా? Near the Salt Sea area there is very clean pure underground water that is available. சவக்கடலுக்கு அருகாமையிலே பூமி அடியிலே காணப்படுகிற நிலத்தடி நீரானது மிகவும் சுத்தமான ஒரு நீராக அது காணப்படுகிறது. ఎందుకంటే ఆ యొక్క శవం సముద్రం యొక్క భూభాగములో మంచి నీరు కనపడుచున్నవి. So because of that underground water now fish farms are being made in those areas. அங்கு காணப்படுகிற நிலத்தடி நீரின் காரணமாக அந்த இடங்களில் எல்லாம் மீன் பண்ணைகள் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. ఆ యొక్క నీటి యొక్క మంచితనమును బట్టి అక్కడ చేపలు అనేక సమకూర్చబడి ఉన్నవి. Now this prophecy goes more specific to say part of this Dead Sea will be cleansed but part will be dry and there will be salt sediments. இந்த தீர்க்கதரிசன உரையின் அடிப்படையில் பார்த்தால் இந்த சவக்கடலினுடைய ஒரு பகுதியானது இந்த தண்ணீரினாலே அது சுத்திகரிக்கப்படும், மற்ற பகுதியோ அது உப்பு பள்ளத்தாக்கை போல காணப்படும். ఈ ప్రవచన వాక్యాన్ని బట్టి మనం చూసినట్లయితే ఈ శవపు సముద్రం యొక్క ఒక భాగం మంచి నీరు వలెను, మరో భాగం ఉప్పు వలెనే కనపడును. Now this Dead Sea that was one body of water years ago has already divided into two parts now. முற்காலத்திலே அது ஒரே உப்பு கடலாக காணப்பட்டதான இந்த சவக்கடலானது இப்பொழுது இரண்டு பகுதிகளாக அது பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. మునుపటి దినముల్లో ఉప్పు సముద్రం కనపడిన ఇదైతే ఇప్పుడు రెండు భాగములుగా విడగొట్టి ఉన్నారు. So there is one body here with water. இங்கு ஒரு பகுதி அது உப்பாக இருக்கிறது, ఒక భాగం ఉప్పుగా కనపడుచున్నది. And there is a northern part of the Dead Sea.
இந்த சவக்கடலுடைய வடபகுதியில் ఈ యొక్క ఉత్తర భాగం ఉన్నట్టు సముద్రమున this northern part is drying up and at the rate of 3 feet every year it's getting smaller and smaller. ஒவ்வொரு வருஷமும் 3 அடி அது குறைந்து 3 அடி வீதம் அது குறைந்து கொண்டே வருகிறது. సంవత్సరమునకు 3 అడుగుల చొప్పున అవి తగ్గిపోతున్నవి. Its borders are closing down. அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் அதனுடைய எல்லைகளானது குறைந்து கொண்டே வருகிறது. దాని అర్థం ఏమిటంటే దాని సరిహద్దులు క్లుప్తమవుతున్నవి. So this river will go to this southern part of the sea and cleanse it. ஆகவே இந்த நதியானது இந்த சவக்கடலுடைய தென் பகுதியிலே போய் விழுந்து அதை சுத்திகரிக்கிறது. ఈ యొక్క సముద్రం యొక్క ఉత్తర భాగంలో ఒక నది యొక్క నీరు వెళ్ళి ఆ భాగమును శుద్ధి చేయుచున్నది. But in the northern part will fully dry up and it will be just a marshy land with salt sediments in it. வடபகுதியில் உள்ளதான அந்த சவக்கடலோ அது ஒரு சதுப்பு நிலம் போல அது மாறி அதில் உள்ளதான உப்புக்கள் அப்படியே அங்கேயே தங்கிவிடும். ఈ మరొక భాగమున కార్యము నీరు వెళ్ళి ఆ యొక్క ఉప్పు గడ్డగట్టి ఉప్పుగానే నిలిచిపోతున్నది. Read verse 11 in Tamil alone. தமிழிலே 11வது வசனத்தை மாத்திரம் வாசியுங்கள். 11వ వాక్యము. ஆனாலும் அதனுடைய உளையான பள்ளங்களும் அதனுடைய மடுக்களும் ஆரோக்கியமாகாமல் உப்பாகவே விட்டுவிடப்படும். See how specific the word of God is. எவ்வளவு துல்லியமாக தேவனுடைய வசனம் சொல்லுகிறது. దేవుని యొక్క వాక్యం ఎంత తుల్యముగా చెప్పబడి ఉన్నది. What's likely to happen? என்ன சம்பவிக்கும்? ఏమి సంభవించును? The Bible predicts there's going to be an earthquake in Jerusalem during the tribulation period. உபத்திரவ காலத்திலே எருசலேமிலே ஒரு பெரிய பூமி அதிர்ச்சி ஏற்படும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. చివరి దినముల్లో యెరూషలేములో భూకంపము కలుగునని వేద వాక్యం సెలవిస్తున్నది. It's likely there will be a fault line in that region where the underground water is there, that water will come up and the river will flow. அங்குதானே இந்த நில அதிர்ச்சியின் மூலமாக நிலத்தடி நீரானது வெளியே வந்து அது அப்படியே பாய்ந்தோடும். ఆ సమయంలో ఆ యొక్క నేల యొక్క భూభాగం నీరు బయటికి వచ్చి అది ప్రవాహించును. Now this part is only a prophetical part. We've seen so many literal things about the literal Jerusalem that's going to happen. இது இவைகளெல்லாம் தீர்க்கதரிசன உரைகளாக அது சம்பவிக்க போகிறதான ஒன்று. என்றாலும் எழுத்தின்படியான எருசலேமை நாம் காணப்போகிறோம். ఇదంతా ప్రవచనముగానే చెప్పబడి ఉన్నవి, ఇది అక్షరార్థముగానే నిలిచిపోతున్నవి. This is a literal prophecy about the literal Jerusalem. எழுத்தின்படியான எருசலேமை குறித்ததான எழுத்தின்படியான தீர்க்க தரிசனம் இது. అక్షరార్థమైనటువంటి యెరూషలేము గురించి అక్షరార్థమైనటువంటి ప్రవచన. But like many prophecies have a spiritual fulfillment in the church of God, this prophecy also has a spiritual application with us. அநேக தீர்க்க தரிசனங்கள் ஆவிக்குரிய ரீதியாக அவைகள் நிறைவேற்றப்பட்டு கொண்டு வருகிறது போல இந்த தீர்க்க தரிசனம் வரைக்கும் அது ஆவிக்குரிய ரீதியிலே அது நிரூபிக்கப்பட போகிறது. అనేకమైనటువంటి ఆత్మీయమైనటువంటి ప్రవర్తనలు నెరవేర్చబడుతున్నప్పుడు ఈ యొక్క అక్షరార్థమైనటువంటి ప్రవర్తనలు కూడా నెరవేర్చబడును. We are the spiritual Jerusalem. நாமோ ஆவிக்குரிய எருசலேம். మనము ఆత్మీయమైన యెరూషలేము. So we are the Jerusalem from whom this river is going to flow. இந்த எருசலேம் ஆகிய நம்மிலிருந்து இந்த நதியானது புறப்பட்டு பாய்ந்தோடும். ఈ యెరూషలేమైన మనలో నుండి నది ప్రవాహించును. Read John chapter 7. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரம். యోహాను సువార్త 7వ అధ్యాయము. And read verse 38 and 39. 38 39 வசனங்கள். 38 39 వాక్యములు. வேத வாக்கியம் சொல்லுகிறபடி என்னிடத்தில் விசுவாசமாய் இருக்கிறவன் எவனோ அவன் உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீருள்ள நதிகள் ஓடும் என்றார். தம்மை விசுவாசிக்கிறவன் அடைய போகிற ஆவியை குறித்து இப்படி சொன்னார். இயேசு இன்னும் மகிமைப்படாது இருந்தபடியினால் பரிசுத்த ஆவி இன்னும் அருளப்படவில்லை. He that believeth on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of a living water. But this spake he of the Spirit, which they that believeth on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because Jesus was not yet glorified. So here we see that a river is going to flow out of Jerusalem. எருசலேமிலிருந்து ஒரு நதியானது புறப்பட்டு பாய்ந்தோடுகிறதை காணுகின்றோம். యెరూషలేములో ఒక నది బయలుదేరుచు చూచున్నాము. Not just one river, many rivers. இது ஒரு நதி அல்ல, அநேக நதிகள். ఇది ఒక నది కాదు, అనేక నదులు. And the next verse says, this spake Jesus about the Holy Spirit. அடுத்த வசனம் சொல்லுகிறது,
இயேசு இன்னும் மகிமைப்படாதபடியினால் பரிசுத்த ஆவி இன்னும் அருளப்படவில்லை. యేసు ఇకను మహిమపరచబడలేదు కనుక ఆత్మ ఇంకను தம்மை అనుగ్రహింపబడలేదు. விசுவாசிக்கிறவர்கள் அடைய போகிற ஆவியை குறித்து இப்படி சொன்னார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. తమ యందు విశ్వసించు వారి కొరకు ఇలాంటి వాక్యం చెప్పబడి ఉన్నది. அவருடைய ஆவியை தரப்போகிறார் என்று சொன்னார். He is going to give his spirit. ఆయన యొక్క ఆత్మను ఆయన అనుగ్రహించబోచున్నాడని ఈ వాక్యం సెలవిచ్చున్నది. So this river is the anointing or the power of the anointing that is going to flow from Jerusalem into the outside world. இந்த நதியானது அது பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை. இது அது வெளி உலகத்திலே அது போய் பாய்ந்தோட போகிறது. ఈ పరిశుద్ధాత్మ నది అనేది ఇక్కడ నుండి వెడలి వెళ్ళి బయట నుండి వారికి ప్రవాహించబోచున్నది. Just like this river flows into the Dead Sea, இந்த நதியானது சவக்கடலுக்குள் போய் பாய்ந்தோடுகிறது போல ఈ నది ఆ యొక్క శవపు సముద్రం వెళ్ళి చేరునట్లుగా the Dead Sea is a type of the lake of fire. இந்த சவக்கடலானது அக்னி கடலுக்கு ஒப்பனையாக அது காணப்படுகிறது. ఈ శవపు సముద్రం అనేది అగ్నికి సమానంగా చెప్పబడి ఉన్నది. Because the lake of fire is called the second death. ஏனென்றால் அக்னி கடலானது இரண்டாம் மரணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. అగ్ని గుండము అని చెప్పబడి రెండో మరణాన్ని చూపుచున్నది. Not only that, just like this sea is actually a lake. In Tamil it's called Akni Kadal, sea of fire. In English it's called lake of fire. இங்கு இது இந்த கடலானது அது ஏரி என்று தான் அது அழைக்கப்படுகிறது. அதுபோலவே தமிழிலே அக்னி கடல் என்று சொல்லப்பட்டாலும் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பிலே அது அக்னி ஏரி என்றே காணப்படுகின்றது. ఇది అగ్ని యొక్క చెరువు అని చెప్పబడినప్పటికీ కూడా ఆంగ్ల తర్జుమాలో దాని అగ్ని యొక్క చెరువు అని చెప్పబడి ఉన్నది. So just like this river flows from Jerusalem to the Dead Sea, the anointing of God is going to flow from people to people, from Jerusalem to those who are destined to the lake of fire. இங்கு எவ்வாறு எருசலேமிலிருந்து அந்த நதியானது புறப்பட்டு அது போய் அந்த கடலுக்குள் விடுகிறதோ அதுபோல பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகமானது ஒரு நபருக்குள்ளிருந்து இன்னொரு நபருக்கும் ஒரு நபரிலிருந்து இன்னொரு குறிக்கப்பட்டவருக்கும் அது செல்லுகிறது. ఈ యొక్క సముద్రం ఈ యొక్క దేవుని యొక్క ఆలయం నుండి సముద్రం వెళ్ళి ఆ యొక్క నది వెళ్ళి సముద్రంలో పడినట్లుగా పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందిన ఒక వ్యక్తిలో నుండి ఆ యొక్క అభిషేకం బయలుదేరి మరో వ్యక్తిలోనికి వెళ్ళి చేరుచున్నది. So most of us have the receiving experience of the anointing, but what we are going to experience is the giving of the anointing. நாம் எல்லோருக்கும் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுகிறதான ஒரு அனுபவம் தான் இருக்கிறது. இனிமேல் நாம் இந்த பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கிற அனுபவம் நமக்குள் வரப்போகிறது. ఇన్ని దినములు మనకు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందేటువంటి అనుభవం మాత్రమే ఉండెను. ఇది మొదలుకొని పరిశుద్ధాత్మ ఇంకొకరు ఇవ్వగలిగినటువంటి అనుభవం పొందబోచున్నాము. Now when Ezekiel is seeing this vision, எசேக்கியேல் இந்த தரிசனத்தை அவர் கண்டபோது ఎసేకీయేలు ఈ యొక్క దర్శనాన్ని చూసినప్పుడు he mentions 4 depths. As he walks along the river, he mentions 4 stages in which he experiences different depths in the river. அவர் இந்த நதியினூடாக கடந்து செல்லுகின்ற பொழுது வித்தியாசமான ஆழங்களிலே அவர் வித்தியாசமான அந்த ஆழங்களை அவர் காணுகின்றார். అతడి నదిలో ప్రవేశించున్నప్పుడు వ్యత్యాసమైనటువంటి లోతును అతను చూసి ఉన్నాడు. So when the Spirit of God took him from Jerusalem along the river, கர்த்தருடைய ஆவியானவர் எருசலேமிலிருந்து அந்த நதியின் ஊடாக அவரை எடுத்து சென்றபோது எருசலேமிலிருந்து சவக்கடல் வரை அந்த நதியின் வழியாக கொண்டு போகும்போது எருசலேம் మొదలుకొని ఆ యొక్క నది ద్వారా దాన్ని తీసుకొని వెళ్తున్నప్పుడు he was going not by the river bed, he was going in the water. அவர் அந்த நதியின் ஓரமாக நடக்காமல் அந்த நதியினூடாகவே நதிக்குள்ளாகவே அவர் செல்லுகின்றார். ఆయన యొక్క నది ప్రక్కన వెళ్ళకుండా నదిలో ద్వారానే అతను వెళ్ళి ఉన్నాడు. First he says the river was ankle deep. முதலாவது அவர் சொல்லுகிறார் தண்ணீர் கணுக்கால் அளவாய் இருந்தது. మొట్టమొదటి చెప్పుచున్నాడు పాదముల వరకు లోతు ఉన్న చెప్పుచున్నాడు. And then from there he measured 1,000 cubits and went 1,000 cubits. Now the river was knee deep. அதற்கு பிறகு 1000 முழம் அவர் அளந்து அந்த தண்ணீரை கடக்க பண்ணினார். அங்கே தண்ணீர் முழங்கால் அளவாய் இருந்தது. ఆ పిమ్మట అతను 1000 మూరల కొలవ నడిచినప్పుడు అది మోకాళ్ళ వరకు నీళ్లు వచ్చి ఉండెను. From there he measured another 1,000 cubits and now the water was waist deep, loin deep. பின்னும் அவர் 1000 முழம் அளந்து என்னை கடக்க பண்ணினார். அங்கே தண்ணீர் ఇడుపలవాయి இருந்தது. తరువాత 1000 మూరల తరువాత ఆయన కొలత చేసిన తరువాత నడిపించున్నాడు. అప్పుడు నడుముల వరకు నీరు వచ్చి ఉన్నది. Then he went another 1,000 cubits and now
the river could not be passed over. It's too deep. You had to swim in it. பின்னும் அவர் 1000 முழம் அளந்தார். அங்கே அது நான் கடக்க கூடாத நதியாயிருந்தது. தண்ணீர் நீச்சாழமும் கடக்க முடியாத நதியுமாய் இருந்தது. ఇంకను 1000 మూరల కొలవగా లోతైన నది కనపడెను. అందు ఈదగలిగినంతగా నది నీరు ఆయను. So as we are going to be used by the Holy Spirit and we are going to see rivers of living water flowing out of us. நாம் பரிசுத்த ஆவியானவராலே உபயோகப்படுத்தப்பட ஆரம்பித்த பிறகு நமக்குள்ளே இருந்து ஜீவ தண்ணீர் ஊற்றானது அது நதியாக புறப்பட்டு போகுவதை நாம் காணலாம். మనం పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నడిపించబడుచున్నప్పుడు ఆ ఆత్మ ద్వారా మనలోని జీవ జలము పారడం మనం చూడగలము. There are 4 stages of the anointing in our lives with these 4 experiences. நம்முடைய ஜீவியத்தில் காணப்படுகிறதான அபிஷேகத்தின் 4 விதமான அனுபவங்கள் இதோடு கூட இது தொடர்புபடுத்தப்படுகின்றது. మన జీవితంలో కలుగబడుచున్న 4 అనుభవముల గురించి దీనితో కూడా సంధి చేయబడి ఉన్నవి. The first is when the water is ankle deep. முதலாவது தண்ணீரானது கணுக்கால் அளவாய் இருந்தது. మొదటి నీరు అనేది పాదముల క్రింద భాగం వరకు ఉండెను. That's the new experience of the anointing. அபிஷேகத்தினுடைய புதிய அனுபவங்கள். అభిషేకం యొక్క సరికొత్త అనుభవములు. Your feet has just touched the water. உங்களுடைய காலானது தண்ணீரை அப்பொழுதுதான் தொட்டது. అప్పుడే మీ పాదములు నీరును ముట్టి ఉన్నవి. Romans 14:17 says speaks about the joy of the Holy Ghost. ரோமர் 14:17 சொல்லுகிறது பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகும் சந்தோஷம். రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 14వ అధ్యాయం 17వ వాక్యం చెప్తున్నది పరిశుద్ధ ఆత్మ ద్వారా కలుగు ఆనందము. When I was in one faith home, நான் ஒரு குறிக்கப்பட்ட விசுவாச வீட்டில் இருந்தபோது నిర్ణయించబడిన విశ్వాస గృహంలో ఉన్నప్పుడు I used to take the youths for the night prayer that used to take place here and in Mount. இங்கே வாரு வாலிபர்களை சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட்டுக்கு அழைத்து சென்று கொண்டிருக்கிறோமோ அதுபோல அந்த இடத்தில் உள்ள வாலிபரை நான் அழைத்து கொண்டு சென்றேன். ఏ విధముగా యవనస్తులను తీసుకొని వెళ్ళి పాల్గొంటున్నామో అక్కడ ఉన్న యవనస్తులను నేను తోలుకొని వచ్చి ఉన్నాను. There are some small children 11 years 12 years they I also want to come, I also want to come. 11 வயது 12 வயது உள்ளதான இளம் சிறார்கள் கூட அவர்கள் நான் வருகிறேன் என்று சொல்லுவார்கள். 11 సంవత్సరం 12 సంవత్సరం వాళ్ళు కూడా నేను వచ్చేది వారు చెబుతున్నారు. So they will come and they will come for the night prayer and sleep at 11 o'clock itself. அவர்கள் இரவு ஜெபத்திற்கு வருவார்கள். அந்த ஜெபத்திலே 11 மணிக்கே அவர்கள் தூங்கி விடுவார்கள். వారు రాత్రి ప్రార్థనకు వచ్చి 11 గంటలకు నిద్రించున్నారు. So that's called initial joy. அது ஆரம்பத்தில் உள்ளதான சந்தோஷம். అది ప్రారంభ దశ సంతోషము. And there's an excitement in every beginning. ஒவ்வொரு ஆரம்பத்திலேயும் ஒரு பெரிய ஆச்சரியமூட்டுதல் காணப்படும். ప్రతి ప్రారంభంలోనే ఆశ్చర్యమైన కార్యములు ఉన్నవి. So there's an excitement in climbing into the bus and journeying and landing here, but then when you come to the point you feel sleepy. அந்த பஸ்ஸிலே பிரமி பூட்டும் விதமாக ஆச்சரியமூட்டும் விதமாக ஏறி அதில் பயணம் செய்து இங்கே இறங்கின உடனே இங்க வந்து சேர்ந்த உடனே தூக்கமாய் விஷயத்துக்கு வருகின்ற பொழுது தூக்கி விடுகிறீர்கள். ఆ విధంగా బస్ ఎక్కి వచ్చి ఇక్కడ ప్రయాణం చేసి ఆ దిగి వెండి వచ్చినప్పుడు మన కార్యమునకు వచ్చి వారు నిద్రించున్నారు. So the ankle deep experience where our emotions are stirred up in our spiritual life is good but not enough. கணுக்கால் அளவு அந்த ஜீவியமானது நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திற்கு நல்லதுதான். அது நம்மை அது மீட்கிறதாக அது நம்மை உயிர்ப்பிக்கிறதாக காணப்படுகிறது. చీల మండలము లోతు అని చెప్పబడినప్పుడు many times in youth meetings அநேக சந்தர்ப்பங்களில் வாலிபர் கூட்டங்களிலே అనేక సందర్భ యవనస్తుల మకాములలో I asked the youngsters, what blessing did you receive? நான் வாலிபர்களை பார்த்து நீங்கள் என்ன ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டீர்கள் என்று கேட்பேன். మీరు ఏమి ఆశీర్వాదం పొంది ఉన్నారు యవనస్తులు తరచుగా అడిగేదను. The majority answer is what you say. பெருவாரியானவர்கள் சொல்லுகின்ற ஒரு காரியம் என்னவென்றால் ఎక్కువ మంది చెప్పే శాతం చెప్పేటువంటి సమాధానం ఏమిటంటే what answer will everybody say? எல்லோரும் சொல்லுகிற பொதுவான அந்த பதில் என்ன? అందరూ చెప్పిన సహజమైనటువంటి సమాధానం ఏమిటి? I got a nice anointing. எனக்கு ஒரு நல்ல அபிஷேகம் கிடைத்தது. నాకు మంచి అభిషేకం దొరికి ఉన్నది.
But then I ask the next question, they have no answer. நான் அதற்கு அடுத்த ஒரு கேள்வியை கேட்கும் பொழுது அந்த கேள்விக்கு பதில் இல்லை. మరో తర్వాత ప్రశ్న అడిగితే దానికి సమాధానం లేదు. Okay, you got a nice anointing. What for? உங்களுக்கு நல்ல అభిషేకం கிடைத்தது உண்மைதான். எதற்காக அந்த அபிஷேகம்? మీకు మంచి అభిషేకం దొరికింది సరే, దాని దేని కొరకు అభిషేకము? No answer. அதற்கு பதில் இல்லை. సమాధానమే లేదు. So there is a satisfaction in the emotional level, and after that they don't realize that the anointing is for something. It's not just a jump. There's something in the future that you are anointed for. எழுச்சியின் நிலவரத்திலேயே நீங்கள் திருப்தியாகி விடுகிறீர்கள். எதற்காக, எந்த நோக்கத்தோடு இந்த அபிஷேகமானது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அறியாமல் உணராமல் காணப்படுகிறீர்கள். ఉద్రేకంతో మీరు ఆ విధంగా అభిషేకం పొందినప్పటికీ దేని కొరకు అభిషేకము లభించబడిన కార్యములను మర్చిపోయి ఉన్నారు. So when you are anointed, when you receive a special unction and anointing from God, it means there is a spiritual journey for you to make. நீங்கள் தேவனிடத்திலிருந்து ஒரு விசேஷித்ததான அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுகின்ற பொழுது உங்களுக்கென்று ஒரு ஆவிக்குரிய பிரயாணம் காத்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். మీరు దేవుని కనిపెట్టుకొని దేవుని అభిషేకం పొందినప్పుడు మీకు కొరకు ఆత్మీయ ప్రయాణం ఉన్నదని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొనవలెను. There is a definite joy in the Holy Ghost. It is a must. We all need it. பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்திலே ஒரு நிச்சயமான உறுதியான சந்தோஷம் உண்டு. அதை நாம் அனைவரும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். పరిశుద్ధాత్మలో నిశ్చయమైన సమాధాన ఆనందం ఉన్నది. మనమందరం కూడా దాన్ని పొందవలెను. But we should not be satisfied with that as though we've achieved something. நாம் ஏதோ அடைந்தாயிற்று என்கிறதான எண்ணத்தோடு நாம் அதிலே திருப்திப்பட்டு விடக்கூடாது. ఏదో పొంది ఉన్నామనేటువంటి సంతోషంతో మనం తృప్తి పడకూడదు. It only that anointing and the joy that God has given us is an indication that with that joy, preserving that joy, we have to go on a great journey. தேவன் நமக்கு தந்ததான அந்த அபிஷேகத்தின் சந்தோஷத்தினுடைய அடையாளமே என்னவென்றால் நாம் கடந்து செல்ல வேண்டியதான பிரயாணத்தின் தூரம் அதிகம். దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి అభిషేకం దాని కార్యం ఏమిటంటే మనం ప్రయాణం చేయాల్సిన దూరము చాలా ఉన్నదని. So that's the first level, ankle deep anointing. அது கணுக்கால் அளவு தண்ணீர் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது இது முதற்படியான ஒரு அனுபவம். చీల మండలము లోతు అని చెప్పబడినప్పుడు అది ప్రారంభ అనుభవం చూపుచున్నది. So it's not just enough to come to church, get an anointing and go. We get an anointing for something and we have to find out what that something is. நாம் சபைக்கு வருகின்ற பொழுது அபிஷேகம் பெற்று அது அப்படியே போய் விடுவது என்பதல்ல. எந்த நோக்கத்திற்கென்று நாம் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டோமோ அந்த நோக்கத்திற்காக ஜீவிக்க வேண்டும். మనం దేవుని సన్నిధానం వచ్చినప్పుడు అభిషేకం పొందడం మాత్రమే కాదు, ఏ దేని కొరకు అభిషేకం పొంది ఉన్నామో దాని కొరకు మనం జీవించ. The second level is the knee deep. The water is knee deep now. இரண்டாவது அந்த தண்ணீரின் அளவானது முழங்கால் அளவாக இருந்தது. రెండవ యొక్క నీళ్ళ యొక్క లోతు మోకాళ్ళ వరకు. That's an anointing for a prayer life. அது ஒரு ஜெப ஜீவியத்திற்கான ஒரு அபிஷேகம். అది ప్రార్థనా జీవిత కొరకు ఇవ్వబడిన అభిషేకము. The knee shows prayer life. முழங்கால் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அது ஜெப ஜீவியத்தை காண்பிக்கிறது. మోకాళ్ళు అని చెప్పుచున్నప్పుడు ప్రార్థనా జీవితం సాదృశ్యంగా ఉన్నది. Now remember, this anointing is taking you to the Dead Sea. இந்த அபிஷேகமானது உங்களை சவக்கடலுக்கு எடுத்து செல்லுகிறது என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ఆ యొక్క శవపు సముద్రమునకు ఈ యొక్క అభిషేకమును తోడుకొని పోవులని జ్ఞాపకం ఉంచుకోనండి. This Dead Sea is just a sea, but the Dead Sea we are going to is a power. There are spirits there. இங்கு இருக்கிறதான சவக்கடல் அது சவக்கடலாகவே இருக்கிறது. நாம் சொல்ல போகிறதான சவக்கடலோ அது வல்லமை நிறைந்த ஒரு ஸ்தலமாக அது இருக்க போகிறது. There are evil spirits there. அங்கு பொல்லாத ஆவிகள் இருக்கிறது. మనం చెప్పిన శవపు సముద్రం చెప్పినప్పుడు మనం వెళ్ళి చేరబోయే శవ సముద్రంలో అనేకమైన దుష్ట ఆత్మలు ఉన్నవి. It's a demonic sea that is alive with corrupt wisdom and with destruction. பிசாசுகளின் ஆவிகள் நிறைந்த ஒரு தொகுப்பாக அந்த கடலாக அங்கு தீமைகள் பொல்லாப்பு நிறைந்த ஒரு ஸ்தலமாக அது காணப்படும். చావతాగుతో నిండిపబడినటువంటి ఒక గుంపుగాను ఒక సమూహముగాను ఒక సముద్రము కనపడును. So just like we are traveling through the anointing and making a journey like that river towards the Dead Sea,
to pull out souls from there, இந்த நதியை போல பிரயாணம் செய்து அந்த கடலுக்குள் சேருகிறது போல நாம் அபிஷேகத்தை பெற்று இந்த நதியை போல நாம் பயணம் செய்து அந்த சவக்கடலில் இருக்கிறதான சில ஆத்துமாக்களை நாம் இழுக்கின்ற போது ఈ యొక్క నది ప్రవాహించి ఆ సముద్రంలో చేరు విధముగా మనము కూడా మన ఆత్మీయ జీవితంలో ప్రయాణం చేసి ఆ సముద్రం వెళ్ళి అక్కడ ఆత్మ మనం ఈడ్చుకొని రావాలిను. we must not forget that in the opposite direction there is a river from the Dead Sea to Jerusalem with evil spirits coming towards us to pull us from Jerusalem to the Dead Sea. எதிர் திசையிலே இந்த சவக்கடலில் இருந்து அந்த நதியானது புறப்பட்டு எருசலேமை நோக்கி வந்து அங்கு இருக்கிறதான நல்லவர்களை அது அப்படியே விழுங்கி போடும்படியாக இழுத்து போடும்படியாக அதுவும் எத்தனித்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்து போக கூடாது. ఒక కార్యం మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాల్సి ఉన్నది. ఈ సముద్రము నుండి ప్రవాహము ద్వారా నది ద్వారా బయలుదేరి అనేకమైన దుష్ట ఆత్మలు యెరూషలేములో ఉన్నటువంటి మంచి వారిని పట్టుకొనుటకు యత్నము చేయుచున్నది. That's why when we make this journey to serve God, we need an anointing for prayer. தேவனுக்கென்று ஊழியம் செய்யும்படியாக நம்முடைய பிரயாணத்தை நாம் துவக்குகின்ற பொழுது நமக்கு ஜெப ஜீவியம் என்கிறதான அந்த அபிஷேகம் தேவை. దేవునికి సేవ చేయటప్పటికై మన జీవితంలో ప్రారంభించున్నప్పుడు ప్రార్థనా జీవితం మనకు అవసరమయ్యున్నది. In Jude, I think it's verse 20, we read of praying in the Holy Ghost. யூதா 20வது வசனத்திலே பரிசுத்த ஆவியிலே ஜெபம் பண்ணுதல் என்று எழுதப்பட்டு இருக்கிறது. యూదా రాసిన పత్రిక 20వ వాక్యంలో ఆత్మలో ప్రార్థన చేయుడి. Every Christian can pray. ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவரும் ஜெபிக்கிறார்கள். క్రైస్తవులందరూ ప్రార్థించున్నారు. But there is something called an anointed prayer. என்றாலும் பரிசுத்த ஆவிக்குள் ஜெபம் பண்ணுதல் என்பது ஒன்று உண்டு. కానీ పరిశుద్ధ ఆత్మలో ప్రార్థన చేయుట ఒకటి ఉన్నది. So it's not enough to pray, we need a prayer where there is an anointing in that prayer. நாம் வெறுமனே ஜெபித்தால் மாத்திரம் போதாது, அந்த ஜெபத்திலே ஒரு பெரிய அபிஷேகம் காணப்பட வேண்டும். మనం ప్రార్థించిన మాత్రము చాలదు, ఆ ప్రార్థనలో ఒక అభిషేకం ఆవశ్యకతమై ఉన్నది. Although we are praying, the Spirit of God who is leading that prayer. நாம் ஜெபித்தாலும் கூட கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அந்த ஜெபத்தை அவரே வழி நடத்துகிறார். మనం ప్రార్థించినప్పటికీ ఆత్మదేవుడే ఆ ప్రార్థన కొనసాగించున్నాడు. He tells you what to pray for. எதற்காக நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று அவர் உங்களிடத்திலே சொல்லுவார். దేని కొరకు ప్రార్థించవాలని ఆయన మనతో చెప్పును. He puts the words into your mouth as to what words you should use in that prayer. என்னென்ன வார்த்தைகளை அந்த ஜெபத்தில் நீங்கள் உபயோகிக்க வேண்டும் என்கிறதான அந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் அவர் உங்களுடைய வாயிலே போடுவார். ఏ మాటలు బట్టి మీరు ప్రార్థించవాలని ఆ మాటలు ఆయన మీ నోటిలో ఉంచును. And he will tell you how long to pray. எவ்வளவு காலத்துக்கு நீங்கள் எவ்வளவு நேரத்திற்கு நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும் என்பதை அவர் உங்களுக்கு சொல்லுவார். ఎంత సమయం ప్రార్థించవాలని ఆయన మీకు నేర్పును. So there is a prayer in the control of the anointing. அபிஷேகத்தின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் ஒரு ஜெபம் உண்டு. అభిషేకం యొక్క లోలోనికి ఒక ప్రార్థన ఉన్నది. So from the emotional level, from the joy of the Holy Ghost, we have to move towards the prayer of the Holy Ghost. எழுச்சியின் நிலவரத்திலிருந்து பரிசுத்த ஆவியின் சந்தோஷத்தின் நிலவரத்திலிருந்து நாம் ஜெப நிலைக்கு நாம் போக வேண்டும். ఉద్రేకము నుండి Prayer of the Holy Ghost, அபிஷேகத்தினால் உண்டாகிறதான அந்த ஜெபத்திற்கு நாம் செல்ல வேண்டும். మనము ప్రారంభ దశలో ఉద్రేకం వదిలిపెట్టి మనం ఆత్మలో ప్రార్థించే దశలోనికి వెళ్ళవలెను. Otherwise, if you simply emotionally go and serve God, those powers will overcome. இல்லாவிட்டால் எழுச்சியினாலே நீங்கள் கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்ய முயற்சித்தால் அந்த ஆவிகள் உங்களை மேற்கொள்ளும். మీరు అక్షరార్థముగా ఉద్రేకం బట్టి సేవ చేయవలని ప్రార్థించినట్లయితే ఆ ఆత్మలు మిమ్మల్ని ఎదుర్కొనును. Sunday school teachers, ஞாயிறு பள்ளி ஆசிரியர்கள், సండే క్లాస్ టీచర్స్, area leaders, ஏரியா தலைவர்கள், ఏరియా లీడర్లు, those who are doing village ministries, கிராமப்புற ஊழியம் செய்பவர்கள், గ్రామంలలో సేవ చేయవారు, those who are distributing tracts to new souls, துண்டு பிரதி விநியோகிக்கிறவர்கள், அந்த ஊழியத்தை செய்கிறவர்கள், కరపత్రములు సేవ చేయవారు. how is your prayer life? உங்களுடைய ஜெப ஜீவியம் எவ்வாறு இருக்கிறது? మీ ప్రార్థనా జీవితం ఎలాగున్నది? And I who am preaching to you, how is my prayer life? பிரசங்கிக்கிற நான் தானே என்னுடைய ஜெப ஜீவியம் எவ்வாறு இருக்கிறது? ప్రసంగించున్న నా యొక్క ప్రార్థనా జీవితం ఏ విధంగా ఉన్నది? It's not every ministry is a warfare. If we don't pray enough, it will overthrow us and our families also. ஒவ்வொரு ஊழியமும் ஒரு யுத்த களமாக இருக்கிறது. நாம் சரியாக ஜெபிக்காவிட்டால் நம்மை அப்படியே தூக்கி எறிந்து போடும்.
ప్రతి ఒక్క సేవయు యుద్ధ రంగము వలె ఉన్నది. మనము సరిగ్గా ప్రార్థన చేయకపోయినట్లయితే ఆ యొక్క ఆత్మ మనల్ని వేయిచున్నాడు. 1 minute, shall we close our eyes? ஒரு நிமிட நேரத்திற்கு நாம் நம்முடைய கண்களை மூடுவோமாக. క్షణం మాత్రం మన కళ్ళు మూసుకొనేదము. There are few who are serving God. கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்கிறதான வெகு சிலர், దేవునికి సేవ చేయుచున్న కొంతమంది. But God wants everyone to serve God. என்றாலும் தேவனோ நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் அவருக்கு ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். దేవుడైతే మన ప్రతి ఒక్కరం ఆయన సేవ చేయాలని He కోరుచున్నాడు. that believeth on me, என்னிலே விசுவாசம் வைக்கிறவர்கள், నా యందు విశ్వసించువారు, as the scripture had said, வேதம் சொல்லிய வண்ணமாக గ్రంథము చెప్పినట్లుగానే out of his belly shall flow rivers of living water. அவருடைய உள்ளத்தில் இருந்து ஜீவ தண்ணீருள்ள நதிகள் புறப்படும். వారి కడుపులో నుండి జీవ జల నదులు పారును. This spake Jesus about the Holy Ghost. பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்தே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து விதமாக சொன்னார். పరిశుద్ధాత్మను గురించే ప్రభువైన దేవుడు యేసు ఈ విధంగా చెప్పి That ఉన్నాడు. means from the belly of everyone who has received the anointing, the rivers of living water should flow. பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் ஒவ்வொருவருடைய உள்ளத்தில் இருந்து ஜீவ தண்ணீரானது அது பாய்ந்தோட வேண்டும். ప్రతి అభిషేకం పొందిన ప్రతి వారి కడుపులో నుండి జీవ జల నదులు పారును. If you're only going to receive the Holy Spirit and keep it inside you and live your life, நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொண்டு உங்களுக்குள்ளே அதை வைத்துக்கொண்டு அப்படியே ஜீவித்து வருவீர்கள் என்றால், పరిశుద్ధాత్మను పొంది మీ యందే ఆత్మ ఉంచుకొని మీరు జీవించినట్లయితే, if you're not going to allow that river to flow out, அந்த ஜீவ நதியானது உங்களுக்குள் இருந்து பாய்ந்தோடும்படியாக நீங்கள் அனுமதிக்கவில்லை. అనుమతికావిట్టాల్ ఆ యొక్క జీవ నది మీలో పారుటకు మీరు అనుమతించకపోయినట్లయితే, if that river is not going to go to your neighbor's house, உங்களுடைய அயலகத்தாருடைய வீட்டிற்குள்ளாக அந்த நதி போகும்படி அனுமதிக்காவிட்டால், మీ పొరుగు వారి యొక్క ఇండ్లకు నది పోవడం అనుమతించకపోయినట్లయితే, your neighbors are going to the Dead Sea. உங்களுடைய அயலகத்தார் அவர்கள் சவக்கடலுக்கு செல்லுவார்கள். మీ యొక్క పొరుగు వారు శవపు సముద్రం వెళ్ళేదారు. Most of them who are studying with you and working with you are going to the Dead Sea. உங்களோடு படிப்பவர்கள், உங்களோடு வேலை செய்பவர்கள் அவர்கள் சவக்கடலுக்கு செல்லுவார்கள், మీతో சென்று சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். మీతో చదువుచున్న వారు, మీతో పని చేయుచున్న వారు ఆ శవపు సముద్రం వెళ్ళుచున్నారు. Are you allowing that river to flow out and touch them? நீங்கள் உங்களுடைய உள்ளத்திலிருந்து அந்த நதியானது புறப்பட்டு அவர்களை தொட நீங்கள் அனுமதிக்கிறீர்களா? మీలో నుండి పారి ఆ నది వారిని ముట్టడం మీరు అనుమతించున్నారా? How many want that anointed prayer life? உங்களில் எத்தனை பேருக்கு பரிசுத்த ஆவிக்குள் ஜெபம் பண்ணுவது தேவை? మీలో ఎంతమంది పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థించే ప్రార్థన అవసరమో? Let God see your desire by the putting up of your hands. உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்துவதன் மூலமாக தேவன் தாமே உங்களுடைய வாஞ்சைகளையும் விருப்பங்களையும் அவரே காணட்டும். మీ చేతులెత్తుల ద్వారా మీ వాంఛలను దేవుడే ఎరుగును గాక. Not ordinary prayer. இது சாதாரணமான ஜெபம் அல்ல. సాధారణమైన ప్రార్థన కాదు. Not 10 minutes prayer. இது ஏதோ 10 நிமிட நேர ஜெபம் அல்ல. 10 నిమిషముల ప్రార్థన కాదు. Not a nominal Christian's prayer. ஒரு சாதாரண பெயர் கிறிஸ்தவருடைய ஜெபம் அல்ல. సాధారణమైన నామకార్థ ప్రార్థన కాదు. But a Pentecostal prayer life. இது பெந்தகோஸ்தே ஜெப ஜீவியம். ఇదే పెంతెకోస్తు ప్రార్థన Where the జీవితము. Holy Spirit takes control. பரிசுத்த ஆவியானவர் முற்றிலுமாக ஆட்கொள்ளுகிறதான ஜெபம். పరిశుద్ధాత్మ దేవుని చేత ఆవరింపబడిన ప్రార్థన. If you want that anointed prayer life, put up your hands. உங்களுக்கு அந்த பரிசுத்த ஆவிக்குள் ஜெபம் பண்ணுகிற அனுபவம் வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்துங்கள். పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థించే అవసరం మీకు అయినట్లయితే మీ చేతులు పైకెత్తండి. God is going to give that anointed prayer life. தேவன் தாமே உங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவிக்குள் ஜெபம் பண்ணுகிற அந்த ஜெபத்தை தரப்போகிறார். పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థించే ఆత్మ ప్రభు మీకు ఇవ్వబోతున్నాడు. You are going to move forward along that river. நீங்கள் அந்த நதியோடு கூட முன்னேறி செல்ல போகிறீர்கள். ఆ నదితో పాటు మీరు ముందు కొనసాగెదరు. You are going to enter into knee deep water. நீங்கள் முழங்கால் அளவு தண்ணீருக்குள் அந்த நதி ஆழத்திற்குள் செல்ல போகிறீர்கள். మోకాళ్ళలోతు వరకు మీరు నదిలో ప్రవహించబోతున్నారు. The Holy Spirit is going to control your prayer life. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுடைய ஜெப ஜீவியத்தை அவர் ஆளுகை செய்ய போகிறார். పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే మీ ప్రార్థనను ఏలుబడి చేయబోతున్నాడు. Surrender your lips to the Holy Spirit.
பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு உங்களுடைய உதடுகளை அப்படியே அர்ப்பணியுங்கள். మీ పెదవులను పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి సమర్పించండి. Do not misuse your lips for carnality. நீங்கள் மாம்சீகத்திற்காக உங்களுடைய உதடுகளை பயன்படுத்த வேண்டாம். శరీరం కొరకై మీ యొక్క పెదవులను ప్రయోజనపరచకూడదు. Surrender your tongue to the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு உங்களுடைய நாவை ஒப்படையுங்கள். మీ నాలుకను పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి సమర్పించండి. Do not twist your tongues to tell lies. பொய்யை சொல்லும்படியாக உங்களுடைய நாவை நீங்கள் திருப்ப வேண்டாம். అబద్ధం అన్నట్లుగా మీ నాలుకను మీరు తిప్పకూడదు. When you pray in the Holy Ghost, நீங்கள் பரிசுத்த ஆவிக்குள் ஜெபம் பண்ணுகின்ற போது మీరు పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థించున్నప్పుడు powerful words are going to come out of your tongue and your lips. உங்களுடைய உதடுகளில் உங்களுடைய நாவில் வல்லமையுள்ள வார்த்தைகள் வெளிப்படும். మీ పెదవుల్లోనూ మీ నాలుకలోనూ దేవుని యొక్క శక్తిమైన మాటలు బయలుదేరును. The Holy Ghost wants to control our prayer life. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய ஜெப ஜீவியத்தை கட்டுப்படுத்த ஆட்கொள்ள விரும்புகிறார். పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన ప్రార్థన ఏలుబడి చేయ కోరుచున్నాడు. For such an anointed prayer life shall we all praise God. அத்தகைய ஜெப ஜீவியத்திற்காக அது பரிசுத்த ஆவிக்குள் ஜெபம் பண்ண நாம் அவரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థించడానికి దేవుని స్తోత్రించదము. Stotram, 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 stotram. The third experience. மூன்றாவது அனுபவம். మూడవ అనుభవం. When Ezekiel walks down the river, the waters well up to his waist. இப்பொழுது எசேக்கியேல் அந்த தண்ணீருக்குள்ளாக நடந்த பொழுது தண்ணீர் இடுப்பளவாய் இருந்தது. ఇప్పుడైతే ఎజేకియేలు ఆ యొక్క నీటిలో ప్రవేశించినప్పుడు మొలము వరకు నీటి లోతు కనపడి ఉన్నది. That's the level that covers your nakedness. அந்த இடம்தான், அந்த அளவுதான் உங்களுடைய நிர்வாணத்தை மூடுகிறதான ஒரு இடம். ఆ స్థలమే మీ దిశములను మూచేటువంటి స్థలము. This is the sanctifying stage through the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவரின் மூலமாக உங்களை சுத்திகரிக்கிறதான நிலவரம். పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మిమ్మల్ని శుద్ధీకరించేటువంటి స్థానము. In 2 Thessalonians chapter 2 and verse 1 Thessalonians chapter 2 and verse 13 we read of sanctification by the Holy Spirit. முதலாம் தெசலோனிக்கே 2ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனத்திலே பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக சுத்திகரித்தல் என்கிறதான ஒரு காரியத்தை நாம் காணுகின்றோம். 1 தெசலோனிకి 2వ అధ్యాయము 14వ వాక్యములో పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా శుద్ధీకరణ రాయబడి ఉన్నది. So there is an experience where we ask pardon for our sins. அந்த அனுபவத்திலே நாம் நம்முடைய பாவங்களுக்காக நாம் மனஸ்தாபப்பட்டு மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்கின்றோம். ఆ యొక్క ఒప్పుకోలులో మన పాపముల కొరకు మనం ఒప్పుకోలు చేసి మనం దేవుని క్షమాపణ పొందుచున్నాము. But there is a deeper experience where the Holy Spirit leads your sanctification. உங்களுடைய சுத்திகரிப்பிற்காக பரிசுத்த ஆவியானவர் வழி நடத்துகிறதான இன்னும் ஆழமான ஒரு அனுபவம் உண்டு. మీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మిమ్మల్ని శుద్ధీకరించడం మాత్రమే కాదు, లోతైన అనుభవం మరొకటి ఉన్నది. You know, there was a man called Emmanuel Eni. Many of you would have heard his testimony. உங்களில் அநேகர் இந்த இம்மானுவேல் என்கிறவருடைய அந்த Emmanuel Eni இம்மானுவேல் எனி என்கிறதான அந்த நபருடைய சாட்சியை உங்களில் அநேகர் கேட்டிருப்பீர்கள். ఇమ్మానుయేల్ ఎనీ అనేటువంటి వ్యక్తిని సాక్ష్యం గురించి అనేకులు విని ఉండొచ్చును. He went very deep into Satanism. அவர் சாத்தானி அந்த கொள்கையிலே மிகவும் ஆழமாக சென்று விட்டார். ఆ సాతాను యొక్క కార్యములో అతను మరి లోతుగా వెళ్ళి ఉన్నాడు. He got such powers where he could change the shape of his body. தன்னுடைய சரீரத்தையே அந்த அந்த உருவை மாற்ற செய்யக்கூடியதான ஒரு வல்லமையை அவர் பெற்றிருந்தார். తన శరీరమునే మార్పు దిద్దగలిగిన శక్తిని అతను పొంది ఉన్నాడు. One day he was invited to a church service. ஒரு நாளிலே ஒரு ஆராதனைக்கு அவர் பங்கேற்கும்படியாக அவருக்கு அழைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. ఒక దినము ఆరాధనలో పాల్గొనే నిమిత్తమై అతను ఆహ్వానింపబడి ఉన్నాడు. So he thought to himself. ஆகவே அவர் தனக்குள்ளே இவ்வாறு நினைத்துக் கொண்டிருந்தார். అతను తనలో ఇదం తలంచి ఉన్నాడు. I've gone to many Christian meetings without people's knowledge. ஜனங்களுடைய அறிவில்லாமலேயே அநேக கிறிஸ்தவ கூட்டங்களிலே நான் பங்கேற்றிருக்கிறேன். దేవుని మనుషుల యొక్క గుర్తింపు లేకుండానే అనేకమైన కూటములలో పాల్గొని ఉన్నాను. I have gone as a cat, I have gone as a shadow. நான் ஒரு பூனையாக, நான் ஒரு நிழலாக அந்த கூட்டங்களில் எல்லாம் பங்கேற்றிருக்கிறேன். ఒక పిల్లిగాను ఒక నీడ వలె అనేక కూటములలో పాల్గొని ఉన్నాను. This man is calling me. Today let me go as a human being. இன்றைக்கு இந்த மனிதர் என்னை அழைக்கிறார். ஆகவே நான் ஒரு மனிதனாக அங்கு செல்ல போகிறேன். ఈ మనుషుడు ఇది నన్ను పిలుచున్నాడు కాబట్టి మానవుని రీతిలో నేను వెళ్ళబోచున్నాను. It was an all night prayer. அது ஒரு முழு இரவு ஜெபம். రాత్రంతయు ప్రార్థన. So he sat in the meeting.
அவர் அந்த கூட்டத்திலே அமர்ந்திருந்தார். ఆ కూటమి అతను కూర్చొని ఉన్నాడు. The spirits inside him could find out all the faults of all the people there. அவருக்குள்ளே இருந்ததான அந்த ஆவிகளானது அங்கு உட்கார்ந்து கொண்டிருந்ததான ஒவ்வொரு நபருடைய குற்றம் குறைகளை அவைகள் கண்டுபிடித்திருந்தது. ఆయా వ్యక్తి కూర్చొని ఉన్నాడు కాబట్టి అది ప్రతి ఒక్క దురాత్మలో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిలోని కొరతలను అవి చూపుచున్నవి. So as the anointing, as this prayer started climbing and gaining momentum and reached a peak, அங்கு நடைபெற்றதான அந்த ஜெபமானது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னேறி அந்த ஜெபம் உச்சக்கட்டத்தை அடைந்த போது ఆ ప్రార్థన ప్రారంభించి అది శిఖర దశనకు చెందుచున్నప్పుడు the spirits that were in him started stirring up and he started screaming. அவருக்குள்ளே இருந்த அந்த பொல்லாத ஆவிகள் கொந்தளிப்படைந்து அவைகளால் சும்மா இருக்க முடியவில்லை. ஆகவே இவர் கத்தி அலறினார். ఆ యొక్క ప్రార్థించునగా అతలో ఉన్న ఆత్మలన్నీ ఊరుకొని లేకపోయి అవి చలనము చెంది గొప్పగా కేక వేసి He ఉన్నాడు. started running here and there and disturbing the meeting. அவர் இங்கும் அங்குமாக ஓடிச் சென்று அந்த கூட்டத்திற்கு தொந்தரவு ஏற்படுத்தினார். అతడు ఇక్కడను అక్కడ అలవటించుచు కూటను అభ్యంతరంగా కనపడి ఉన్నాడు. There were many pastors there. One pastor went to lay hands on his head. அங்கு अनेक பாஸ்டர்கள் இருந்தார்கள். அதிலே ஒரு பாஸ்டர் ஓடிச் சென்று அவருடைய தலையின் மீது தன்னுடைய கையை வைத்தார். கையை வைக்க போனார். கையை வைக்க போனார். అనేక పాస్టర్లు గారు ఒక పాస్టర్ గారు వెళ్ళి అతని తల మీద చేయి పెట్టుగా వెళ్ళి ఉన్నాడు. When that pastor came near, the spirits inside him were saying, let him lay hands on my head, I will pounce on him because he's got so many faults. இவர் கையை வைக்க போகிறதான அந்த நேரத்திலே இந்த மனுஷனுக்குள் இருந்ததான ஒரு பொல்லாத ஆவி அவர் உன் தலையின் மேல் அவர் கையை வைக்கட்டும், அவருக்குள்ளே எத்தனை பொல்லாத காரியங்கள் காணப்படுகிறது, நான் அவரை பாய்ந்து விடுகிறேன் என்று அவருக்குள் நான் பாய்ந்து விடுகிறேன் என்று சொன்னது. இது చేయబోచిన అతనిలో ఉన్న దురాత్మను చెప్పి ఉన్నావి, ఇది నా మీద చేయబెట్టినట్లయితే అతనిలో ఉండే అనేక కొరతలు దానిలో అతన్ని వెళ్ళేదనని చెప్పి ఉండెను. As that pastor went to lay hands on his head, இந்த பாஸ்டர் அவருடைய தலையின் மீது தன்னுடைய கரத்தை வைக்க முயற்சி செய்தபோது ఈ పాస్టర్ గారు తన చేతులు అతని మీద మోపుటకు ప్రయాసపడినప్పుడు suddenly a prophecy came, sanctify yourself. திடீரென்று ஒரு தீர்க்கதரிசனம் வந்தது, உன்னை நீயே சுத்திகரித்துக்கொள். వెంటనే ఒక ప్రవచనం వచ్చి ఉన్నది, నిన్ను నువ్వు శుద్ధీకరించుకొనుము. That pastor took away his hands. உடனடியாக பாஸ்டர் தன்னுடைய கரத்தை எடுத்துக்கொண்டார். వెంటనే పాస్టర్ గారు చేయి వెనక్కి తీసి ఉన్నారు. Then another sanctified pastor laid his hands, the demon left, and then he slowly, the story is long but he became a believer. அதற்கு பிறகு சுத்திகரிக்கப்பட்டதான ஒரு பாஸ்டர் அவர்கள் அவருடைய கையை அந்த மனுஷனுடைய தலையின் மீது வைத்தவுடனே அந்த மனிதருக்குள் காணப்பட்டதான பொல்லாத ஆவிகள் எல்லாம் ஓடி போய் விட்டது. இவ்வாறு அந்த கதை செல்கிறது. ఈ విధముగా అతను శుద్ధీకరించిన పాస్టర్ గారు వచ్చి ఆ తల మీద చేతి పెట్టి ఉన్నాడు. అప్పుడు దురాత్మలను పారిపోయి ఈ కథ మీద వెలుచుండెను. So when we go to serve God, நாம் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்ய போகின்ற போது, మనము దేవునికి సేవటకు వెలుచున్నప్పుడు, when we do this ministry of delivering people from the lake of fire, அக்னி கடலிலிருந்து ஜனங்களை விடுதலையாக்குகின்ற அந்த ஊழியத்தை நாம் செய்ய முற்படுகின்ற போது, అగ్ని గుండములను జనులను బయటకు తీసిన మన సేవను ప్రయాసం వహించినప్పుడు, we need a personal sanctification, not just by intelligently confessing our faults, but where the Holy Spirit leads us in that sanctification. ஏதோ புத்தி கூர்மையோடு நம்முடைய தவறுகளை குற்றங்களை அறிக்கையிடுவது அல்ல, பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தின் மூலமாக நாம் நம்மை முற்றிலுமாக அறிக்கை செய்து நம்மை சுத்திகரித்துக் கொள்ளுதல். ఏదో విధముగానే మనము మన జ్ఞానమును బట్టి శుద్ధీకరించడం కాదు, కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహాయం బట్టి మనం శుద్ధీకరించుకొనవలెను. One day when I was traveling by train, ஒரு நாளிலே நான் ரயிலிலே பயணம் செய்து கொண்டிருந்த போது, ఒక దినము నేను రైల్లో ప్రయాణం చేయుచున్నప్పుడు, those who took the ticket for me entered some other name. They didn't put my name, they mentioned some other name. என்னுடைய டிக்கெட்டிலே அது இன்னொருவருடைய பெயரானது பதிக்கப்பட்டிருந்தது. నా యొక్క టికెట్ లో వేరే ఒక్కని యొక్క పేరు రాయబడి ఉన్నను. So when I traveled, நான் பயணம் செய்தபோது, నేను ప్రయాణించున్నప్పుడు the inspector asked me, what's your name? அப்பொழுது அந்த டிக்கெட் பரிசோதகர் என்னிடத்திலே கேட்டார், உன்னுடைய பெயர் என்ன? ఆ టికెట్ పరిశోధకుడు అడిగిన నీ పేరు ఏమిటి అని. And I told the ticket name, not my name. நான் அப்பொழுது அந்த டிக்கெட்டில் இருந்ததான பெயரை சொன்னேன், என்னுடைய சொந்த பெயரை சொல்லவில்லை. ఆ టికెట్ లో రాయబడిన పేరు చెప్పాను, నా పేరు నేను చెప్పలేదు. And I forgot about it. நான் அதை மறந்து போனேன். నేను మర్చిపోయి ఉన్నాను. After 1 month, ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு, ఒక్క నెల తరువాత, when I was getting filled in the spirit, நான் கர்த்தருடைய ஆவிக்குள்ளான போது, నేను దేవుని యొక్క ఆత్మవశుడు అయినప్పుడు, suddenly that ticket name came as part of my tongues.
அந்த டிக்கெட்டில் இருந்ததான அந்த பெயரானது என்னுடைய அந்நிய பாஷையின் ஒரு அங்கமாக அது வெளியே வந்தது. ఆ టికెట్ లో రాయబడిన పేరును అన్య భాషలో ఒక విధముగా అది బయటికి వచ్చి ఉన్నది. Immediately the Holy Spirit reminded me, last month you said this name, it was a lie. உடனடியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்கு நினைப்பூட்டினதான காரியம் என்னவென்றால் கடந்த மாதத்திலே நீ ஒரு பொய் சொன்னாய் அல்லவா இந்த பெயரை வைத்து. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వెంటనే ఈ పేరు బట్టి నీవు గతంలో అబద్ధము చెప్పి ఉన్నావు నా గ్రహింపజేసి ఉన్నాడు. So I asked pardon from the Holy Spirit. அப்பொழுது நான் பரிசுத்த ஆவியானவரிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்டேன். అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు క్షమాపణ అడిగి ఉన్నాను. The next month I had to travel by train again. நான் அடுத்த மாதத்தில் நான் மறுபடியுமாக ரயிலிலே பயணம் செய்ய வேண்டியதாயிற்று. మరో దినం రైల్లో ప్రయాణం చేయడం కలిగి ఉన్నది. Again my name was some other name. மறுபடியுமாக என்னுடைய பெயரானது இன்னொரு பெயராக இருந்தது. మరలా నా యొక్క పేరు మరొక పేరుగా కనపడి ఉన్నది. And there were about 6 or 7 sisters traveling with me. All their names were also different. என்னோடு கூட 6 சகோதரிகளும் பயணம் செய்தார்கள். அவர்களுடைய பெயர்களும் கூட வித்தியாசமாக இருந்தது. నాతో కూడా సహోదరులు 6 మంది ప్రయాణం చేయుచున్నారు. వారి పేరు కూడా మార్పు చెంది ఉన్నది. Now if the TT comes, I have to tell my lie and the 6 sisters' lies also. இப்பொழுது அந்த டிக்கெட் பரிசோதகர் வந்தால் என்னுடைய பெயரையும் அந்த சகோதரியுடைய பெயரையும் நான் மாற்றி பொய் சொல்ல வேண்டும். 7 பொய் சொல்ல வேண்டும். 7 பொய் சொல்ல வேண்டும். ఇప్పుడైతే టికెట్ పరిశోధనకు వచ్చినట్టే నా యొక్క అబద్ధము సిస్టర్ల యొక్క 6 మంది మొత్తం 7 అబద్ధాలు నేను చెప్పవలసి ఉన్నది. So I told the sisters. அப்பொழுது நான் அந்த சகோதரியிடத்திலே சொன்னேன். అప్పుడు ఆ సహోదరి అతను చెప్పి ఉన్నాను. In case we have to pay the fine, we will pay the fine. ஒருவேளை நாம் அபராதம் செலுத்த வேண்டியது இருந்தால் நாம் செலுத்தி விடலாம். ఒకవేళ అపరాధము చెల్లించ తథ్యమైనట్లయితే మనం అపరాధం చెల్లించదము. Then one sister said, what do you mean, you can't call this a lie, they changed the names and why should we get caught for that? அப்பொழுது ஒரு சகோதரி சொன்னார், நாம் என்ன தவறு செய்தோம், அவர்கள் தானே பெயரை மாற்றி விட்டார்கள், ஆகவே நாம் ஏன் அபராதம் செலுத்த வேண்டும் என்றெல்லாம் சொன்னார்கள். ఒక సహోదరి గారు చెప్పి ఉన్నారు, వారుగా తప్పుగా మన నేమును మన యొక్క పేరును మార్చి ఉన్నారు, మనం దానికి ఏం చేయాలో చెప్పి ఉన్నారు. Then I told that sister, if that's the case, then you tell your lie and I will see to mine. அப்பொழுது நான் அந்த சகோதரி இடத்திலே சொன்னேன், அப்படி என்றால் நீங்கள் உங்களுடைய பெயருக்கு நீங்கள் பொய் சொல்லி விடுங்கள், நானோ அபராதம் கட்டி விடுகிறேன். అప్పుడు నేను చెప్పినాను, మీ పేరుకైతే మీరు మార్చి చెప్పుకోవాలి, నేనైతే నిజమైన పేరు అపరాధం చెల్లించదనని. So the TT came. அப்பொழுது அந்த டிக்கெட் பரிசோதகர் வந்தார். అప్పుడు టికెట్ పరిశోధకుడు వచ్చి ఉన్నాడు. He called me to the next bay. அவர் என்னை அடுத்த பகுதிக்கு இருக்கைக்கு அழைத்து சென்றார். మరో భాగంలో నన్ను పిలిచి ఉన్నాడు. And he told me, tell all the people's names. இப்பொழுது எல்லாருடைய பெயரையும் சொல்லுங்கள் என்று கேட்டார். ఇప్పుడు అందరి పేరు చెప్పని చెప్పి ఉన్నాడు. My heart started beating fast. இப்பொழுது என்னுடைய இருதயமானது வேகமாக அடித்துக் கொண்டது. ఇప్పుడైతే నా హృదయం గుండె కొట్టుకొనుచున్నది. I thought I could tell my truth and pay some small fine and make them tell lies and give the responsibility to them. All the responsibility came on me now. நான் நினைத்தது என்னவென்றால், நான் உண்மையை சொல்லி நான் என்னுடைய டிக்கெட்டுக்கு தேவையான அபராதத்தை செலுத்திவிட்டு அவர்கள் எல்லாரும் பொய் சொல்ல சொல்லி அவர்களை தப்பித்துக் கொள்ள வைக்கலாம் என்று நான் நினைத்திருந்தேன். నేనైతే నా యొక్క నిజమైన పేరు చెప్పి నా అపరాధం నేను చెల్లించి వారందరూ అబద్ధం చెప్పినట్లుగా వదిలివేయాలనుకొని ఉన్నాను. But because I sanctified myself last month, கடந்த மாதத்திலே நான் என்னை சுத்திகரித்துக் கொண்டபடியினால், గత నెలను శుద్ధీకరించుకున్న బట్టి the Holy Spirit came and rescued me. பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்குள் வந்து என்னை அவர் பாதுகாத்தார். పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాలో వచ్చి నన్ను కాపాడి ఉన్నాడు. You won't believe what happened. என்ன நடந்தது என்று நீங்கள் நம்ப மாட்டீர்கள். ఏమి జరిగింది మీరు నమ్మరు. The TT smiled, looked at me, winked one eye and said, tell the ticket names, that's enough, he said. அப்பொழுது அவர் என்னை பார்த்து அவர் அப்படியே கஞ்சாடை காட்டி இந்த டிக்கெட்டில் இருக்கிறதான பெயர்களை சொல்லிவிடுங்கள் போதும் என்று சொன்னார். అప్పుడు నన్ను చూసి చిరునవ్వుతో ఆ టికెట్లో ఉన్న పేర్లు మాత్రం చెప్పండి చాలు అని చెప్పి ఉన్నాడు. He didn't say tell your name. What ticket names you tell that? And he smiled and winked his eye and said, that means I know, never mind. எனக்கு இதெல்லாம் தெரியும், இது எனக்கு பரவாயில்லை, என்றாலும் டிக்கெட்டில் இருக்கிறதான அந்த பெயரை சொல்லிவிடுங்கள், அது போதும் என்று சொன்னார். నాకు అన్ని తెలుసు కాబట్టి టికెట్లో ఉన్న పేర్లు మాత్రం చెప్పండి చాలు అని చెప్పి ఉన్నారు. So see how the Holy Spirit rescued me. எவ்விதம் பாருங்கள் எவ்வாறு பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னை அந்த இடத்திலே பாதுகாத்தார். పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏ విధంగా చూడండి నన్ను ఈ విధంగా కాపాడి ఉన్నాడు. One day when I was in Madurai, there was another believer who was traveling with me. மதுரையில் நான் ஒரு நாளிலே நான் என்னோடு கூட இன்னொரு விசுவாசியும் அவர் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தார். మధుర నుండి నేను మరొక విశ్వాసి ప్రయాణం చేసి ఉన్నాము. We were going by auto. நாங்கள் ஆட்டோவிலே பயணம் செய்து கொண்டிருந்தோம். నేను ఆటోలో ప్రయాణించున్నాము. That brother and I, we are both from Chennai.
அந்த சகோதரரும் நானும் சென்னையில் இருந்து சென்றவர்கள். చెన్నై నుండి మేమిద్దరం వెళ్ళి ఉన్నవారము. And that man, when we got off the auto, he charged an exorbitant rate. நாங்கள் ஆட்டோவை விட்டு இறங்கின பொழுது மிகவும் அளவுக்கு அதிகமான கட்டணத்தை எங்களிடத்திலே அவர் கேட்டார். ఆ లెక్కకు మించినటువంటి ఎక్కువైనటువంటి ఆ కేవును టికెట్ రేటును చెల్లించమని అడిగి ఉన్నాడు. So the brother who was next to me, he said, நாங்கெல்லாம் லோக்கல் ஆட்களுங்க, எங்களையே ஏமாத்த பார்க்குறீங்களா? He came from Chennai and see what he's saying. அவர் சென்னையிலிருந்து வந்தாலும் கூட என்னோடு வந்ததான் அந்த விசுவாசி அவர் சொன்னார், நாங்கள் இதே இடத்திலே லோக்கலாக இருப்பவர்கள் எங்களை ஏமாற்ற பார்க்கிறீர்களே என்று கேட்டார். చెన్నై నుండి వచ్చిన సహోదరుడు చెప్పాడు, మేము లోకల్ వారు, మీరు మమ్మల్ని ఏమాత్ర చూస్తున్నారు అడిగి ఉన్నాడు. Immediately he reduced the rate. உடனடியாக தன்னுடைய கட்டணத்தை அவர் குறைத்துக் கொண்டார். వెంటనే తమ యొక్క కట్టడం తగ్గించి ఉన్నాడు. After we came away, நாங்கள் அதற்கு பிறகு வெளியே வந்தபோது ఆ తర్వాత మేము వచ్చిన పిమ్మట that brother told me, அந்த சகோதரன் என்னிடத்திலே சொன்னார், ఆ సహోదరుడు అయితే చెప్పి ఉన్నాడు, இப்படிதான் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பேசணும். ఈ విధంగా మేము అడ్జస్ట్ చేసి మాట్లాడవలేను. For him it's adjustment, in heaven it's a lie. அவருக்கு அது ஒரு வேளை அது அட்ஜஸ்ட்மெண்டாக காணப்படலாம் என்றால் பரலோகத்திலோ அது ஒரு பொய். అదేదో సరిదిద్దుకొని వచ్చిన లోకం చెప్పాల్సిన ఆ పరలోకం చెందిన వరకు అది అబద్ధమే. When we do something wrong, when we say something wrong, immediately it's an advantage for the devil. நாம் ஒரு படியான காரியத்தை செய்கின்ற பொழுது, நாம் ஒரு பொய்யை சொல்லுகின்ற பொழுது அது பிசாசுக்கு சாதகமாக மாறிவிடுகிறது. మనం అనుకున్న రీతిగా ఏదైనా ఒక అబద్ధం చెప్పినట్లయితే అది అపవాదికి సాధకముగా మార్చబడుచున్నది. Sanctify yourself. உங்களை சுத்திகரித்துக் கொள்ளுங்கள். మనల్ని శుద్ధీకరించుకొనేదము. You need an anointed sanctification. உங்களுக்கு ஒரு சுத்திகரிக்கப்பட்ட அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஒரு சுத்திகரிப்பு, அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஒரு சுத்திகரிப்பு தேவை. అభిషేకించబడినటువంటి ఒక శుద్ధీకరణ మనకు అవసరమై ఉన్నది. Where the Holy Spirit will convict you of the faults that are in you. உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறதான அந்த உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறதான குற்றங்குறைகளை அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் உணர்த்துவார். మీలో ఉన్న కుట్రల కొరతల పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే మన గ్రహింపజేయును. Because when we travel in this journey of deliverance and we are going to bring others out of hell, the devil will be looking for situations where he can pounce on us. மற்றவர்களை விடுவிக்கிறதான அந்த ஊழியத்திலே மற்றவர்கள் இந்த அக்னி கடலில் இருக்கிறதான ஆத்துமாக்களை மீட்டெடுக்கிறதான அந்த ஊழியத்திலே நாம் பயணிக்கின்ற பொழுது பிசாசானவன் நம் மீது பாய்வதற்கு அவன் ஆயத்தமாக இருப்பான். ఇతరులను విడిపించినట్లుగాను అగ్ని గుండంలో ఉన్న వారిని బయట తీసే ప్రయాసం ఉంచినప్పుడు అపవాది మన మీదనే ఢీకొనును. Fourthly, నాలుగవదిగా is the level where it's too deep to go across, where you have to swim. தண்ணீர் கடக்க கூடாத நதியா இருந்தது, அது நீச்சாழமும் கடக்க முடியாத நதியுமாய் இருந்தது. మిక్కిలి లోతైన దాని దాటలేనంత కనపడెను, వీలు లేకుండా ఈదవలసి నీరుగా నది ఆయను. That's a place where the Holy Spirit takes full control of your life. அந்த இடத்தில் தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை முற்றிலுமாக ஆட்கொள்ளுகிறார். ఆ స్థలములోనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మిమ్మల్ని సంపూర్ణంగా సంరక్షించును. There was a pastor who said, ஒரு பாஸ்டர் ஒருவர் சொன்னார், ఒక పాస్టర్ గారు చెప్పి ఉన్నారు, I can divide my ministry into 3 parts. என்னுடைய ஊழியத்தை நான் 3 பகுதிகளாக பிரிக்கிறேன். నా యొక్క సేవను 3 భాగాలు విభజించున్నాను. The first part where I served God. முதல் பகுதியிலே நான் மாத்திரம் ஊழியம் செய்தேன். మొట్టమొదటి భాగంలో నేను మాత్రమే సేవ చేసి ఉన్నాను. The second part where God also was involved when I served God. என்னுடைய ஊழியத்தின் இரண்டாவது பகுதியிலே தேவனும் நானும் கலந்து ஊழியம் செய்தோம். నా యొక్క సేవలో రెండో భాగంలో నేను దేవుని కలిసి సేవ చేసి ఉన్నాము. The third part where I ceased and I let the Holy Spirit take control in service. மூன்றாவது பகுதியிலே நான் அப்படியே நின்று போய்விட்டேன், பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னை முற்றிலுமாக ஆட்கொண்டு அவரே என் மூலமாக ஊழியம் செய்தார். మూడో భాగంలో నేను ఆ విధంగా నిలబడి ఉన్నాను, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే నా యందు ఇమర్చబడి ఆయనే నా ద్వారా సేవ చేసి ఉన్నాడు. So we need to reach that height where the Holy Spirit takes full control of our life. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய ஜீவியத்தை முற்றிலும் ஆட்கொள்ளுகிற அந்த உன்னத நிலவரத்திற்குள் நாம் கடந்து செல்ல வேண்டும். పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే మనల్ని సంపూర్తిగా సంరక్షించి ఆయనే సేవ చేయుచున్న ఉన్నత దశలోనికి మనం రావలేను. If you look at the picture of the tabernacle, ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் படத்தை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்றால், ప్రత్యక్ష கூடாரம் యొక్క పట్టణం మనం చూసినట్లయితే there is an outside boundary. அதற்கு ஒரு வெளி எல்லை உண்டு. అక్కడ బయట ఆవరణం ఉన్నది. And there is a sanctuary inside.
அதற்குள்ளே ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலம் ஒன்று காணப்படுகிறது. అందులో ఒక అతి పరిశుద్ధమైన స్థలము కనపడుచున్నది. If you look at the human cell, ஒரு மனித செல்லை நாம் பார்ப்போம் என்றால், మనుషుని యొక్క వర్గం మనం చూసినట్లయితే there is a membrane, there is an outside boundary. அந்த செல் சவ்வு என்று சொல்லப்படுகிறதான ஒரு பகுதி ஒன்று அதற்கு எல்லையாக அமைந்திருக்கிறது. మనిషి యొక్క మేర చుట్టూ ఉన్నటువంటి భాగం కనపడుచున్నది. And there is a central part called the nucleus. அதனுடைய மைய பகுதியானது நியூக்ளியஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. దాని యొక్క మధ్య భాగం న్యూక్లియస్ అని పిలువబడుచున్నది. Inside this there is what is called the DNA. அதற்குள்ளே தான் DNA மூலக்கூறு காணப்படுகிறது. అందులోన DNA అనే రేణువులు కణములు కనపడుచున్నవి. That DNA is what gives instruction to the body to grow. அந்த DNA தான் ஒரு சரீரமானது வளர்ச்சி அடையும்படியான ஒரு அறிவிப்புகளை எல்லாம் அது தருகிறது. ఆ DNA ఒక మనుషుడు ఎదగవలసిన కార్యములు అది చెప్పుచున్నది. In the same way, in this sanctuary, in the tabernacle, the 10 commandments are kept. In Solomon's temple, the book of the law was kept. இது போலவே தான் இந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தினுடைய அந்த பரிசுத்த அந்த இடத்திலே அங்கிருந்து தான் அங்கு 2 கற்பலகைகள் 10 கட்டளைகள் நிரம்பியதான 10 கற்பலகைகள் இருக்கிறது. சாலமோனுடைய தேவாலயத்திலே அந்த வேத பிரமாணங்களில் உள்ளதான அந்த வேத புத்தகம் காணப்படுகிறது. ఈ విధముగా ప్రత్యక్ష గుడారములో మధ్యలో 2 రాతి పలకల మధ్య 10 ఆజ్ఞలు రాయబడి ఉన్నది. అదే విధముగా సొలొమోను యొక్క దేవాలయములో వాక్య ధర్మశాస్త్ర పుస్తకము కనపడి ఉన్నది. But when this tabernacle was dedicated, இந்த ஆசரிப்பு கூடாரமானது பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டபோது, ఈ యొక్క ప్రత్యక్ష గుడారము ప్రతిష్ఠ చేయబడినప్పుడు the glory of God descended into that holy place. தேவனுடைய மகிமையானது அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள்ளாக இறங்கினது. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ శక్తి అనేటువంటిది అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో దిగి ఉన్నది. The Bible says your body is the temple of the Holy Ghost. வேதம் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் உங்களுடைய சரீரமானது தேவனுடைய ஆலயமாக பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஆலயமாக அது இருக்கிறது. దేవుని యొక్క వాక్యము చెబుచున్నది మీ యొక్క శరీరము దేవుని యొక్క పరిశుద్ధమైన ఆలయముగా ఉన్నది. Which means the glory of God should reside and upon every cell. அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் தேவனுடைய மகிமையானது உங்களுடைய சரீரத்தின் ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளாகவும் அது தங்கி இருக்க வேண்டும். దాని అర్థం ఏమిటంటే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి మన శరీరంలో ప్రతి కణములోను రేణువులలోను స్థిమించబడి ఉండవలెను. When Jesus comes, యేసు வருகின்றபோது, యేసు వచ్చుచున్నప్పుడు every cell is going to undergo a transformation. ஒவ்வொரு செல்லும் அது மறுரூபமாக்கப்பட போகிறது. ప్రతి ఒక్క కణము రూపాంతరపరచబోతున్నది. Because the Holy Spirit will work in every cell. The glory of God will be in that holy place and transform everything. பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளாகவும் கிரியை செய்வார். தேவனுடைய மகிமையானது ஒவ்வொரு செல்லையும் அது மறுரூபமாக்கும். దేవుని యొక్క శక్తి ప్రతి కణంలోనే ప్రవేశించి ప్రతి కణమును రూపాంతరపరచబోతున్నది. About the first century disciples, it's written they were full of the Holy Ghost. முதலாம் நூற்றாண்டு ஆதி அப்போஸ்தலர்களை குறித்து எழுதுகின்ற பொழுது அவர்கள் முற்றிலும் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள். మొదటి శతాబ్దంలో ఉన్నటువంటి అపోస్తలులను చెప్పుచున్నప్పుడు వారు సంపూర్ణముగా దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడి ఉన్నారు. There was a magician who resisted St. Paul. அவர்களுடைய வல்லமையை எதிர்க்கும்படியாக ஒரு மந்திரவாதி இருந்தார். St. Paul பரிசுத்த பவுலை எதிர்த்த ஒரு பரிசுத்த பவுலை எதிர்க்கும்படியாக ஒரு மந்திரவாதி இருந்தார். పరిశుద్ధ పౌలు యొక్క శక్తిని ఎదిరించుటకు ఒక మాంత్రికుడు ఉండెను. When St. Paul was telling the truth to a particular person, an officer, this man comes in between, don't listen to him, listen to me, and was doing magic. ஒரு குறிக்கப்பட்ட அதிகாரிக்கு பரிசுத்த பவுல் உண்மையான சத்தியத்தை அவர் சொல்லிக் கொண்டிருந்த பொழுது இந்த மந்திரவாதி குறுக்கிட்டு இந்த நபருக்கு நீர் செவி கொடுக்க வேண்டாம் என்று தொந்தரவு செய்தார். అప్పుడైతే ఒక అధిపతికి పరిశుద్ధ పౌలు గారు దేవుని యొక్క సువార్తమానము చెప్పుచున్నప్పుడు మాంత్రికుడు అడ్డగించి అతను చెడిపోయిన మాటలు వినవద్దని మాంత్రికం అతనికి చూపించుండెను. St. Paul got an anointing at that time. அந்த நேரத்திலே பரிசுத்த பவுலுக்கு ஒரு பெரிய அபிஷேகம் உண்டாயிற்று. అప్పుడు పరిశుద్ధ పౌలు గారి గొప్ప అభిషేకం కలిగి ఉండెను. In Acts chapter 13, அப்போஸ்தல நடபடிகள் 13ஆம் அதிகாரத்தில் అపోస్తల కార్యము 13వ అధ్యాయము and verse 10, 10வது వచనத்தில் 10వ వాక్యములో, O thou full of subtlety, எல்லா கபடமும் எல்லா பொல்லாங்கும் நிறைந்தவனே, సమస్త దుర్మార్గముతో కపటముతో నిండిన వాడా, thou full of mischief, thou child of the devil, பிசாசின் மகனே, అపవాది కుమారుడా, thou enemy of all righteousness, நீதிக்கெல்லாம் பகைஞனே, సమస్త నీతికి విరోధి, the judgment, the hand of the Lord is going to be upon you. You are going to cease to see.
இதோ இப்பொழுதே கர்த்தருடைய கை உன்மேல் வந்திருக்கிறது. ఇదిగో ప్రభువు యొక్క తమ చెయ్యి నీ మీద ఎత్తబడి ఉన్నాడు. Now you are going to lose your eyesight. இப்பொழுது நீ உன்னுடைய கண்ணின் பார்வையை இழக்கப் போகிறாய். ఇప్పుడే నీవు గుడ్డివాడి వగదవు. Today if you go and pray for some person who is filled with witchcraft, மந்திர சக்தியினாலே கட்டப்பட்டதான சில நபருக்கு ஜெபிக்க போனால், మంత్రిక బంధింపబడి ప్రార్థన వెలుచున్నప్పుడు sometimes something good things happen, but the magician is not affected. We come with one hand fractured or paralyzed. சில நேரங்களிலே நல்ல காரியங்கள் சம்பவிக்கும். அந்த பிசாசுகளை துரத்தும் பொழுது அந்த மந்திரவாதியை எவ்விதத்திலும் பாதிக்கப்பட மாட்டான். என்றாலும் ஜெபிக்க போனவரோ திரும்பி வருகின்ற பொழுது அவர் கைகள் உடைக்கப்பட்டவராக அவர் திரும்ப வருவார். ఆ విధముగా అనేకమైన ప్రార్థించి అపవాదికి ప్రార్థించి వెలుచున్నప్పుడైతే కొన్ని సందర్భాల్లో మంచి కార్యం జరుగుతుంది, కొన్ని సందర్భాల్లో అపవాదికి ఏ బాధను కలిగిపోయినా వచ్చున్నారు. Why? ఎందుకు? Because the fullness of the spirit is missing. ஏனென்றால் அந்த ஆவியின் நிறைவு அங்கு காணப்படவில்லை. ఎందుకంటే ఆత్మ యొక్క నింపుదల అక్కడ లేదు. We are not full of the Holy Ghost, whether the anointing is there in every cell of our being. நம்முடைய செல்லின் நம்முடைய சரீரத்தின் ஒவ்வொரு செல்லிலும் அபிஷேகம் காணப்பட வேண்டுமே, அது காணப்படவில்லை. మన యొక్క శరీరంలో ప్రతి కణములోనూ అభిషేకం కనపడవాలని అది లేకుండా ఉండెను. So God is going to give into our hands that ministry of pulling people from the lake of fire. ஆகவே அக்னி கடலில் இருந்து ஜனங்களை இழுத்து போடும்படியான ஒரு ஊழியத்தை தேவன் நம்முடைய கரங்களிலே அவர் தருகிறார். అగ్నిగుండంలో ఉన్న ప్రజలను బయటికి తీసుకోవడం సేవను ప్రభు మనకిచ్చి ఉన్నాడు. So we need that fullness of the Holy Spirit where he takes control. பரிசுத்த ஆவியினாலே நாம் முற்றிலுமாக ஆட்கொள்ளப்பட்டவராக, அவர் நம்மீது முற்றிலும் அதிகாரம் உள்ளவராக நாம் நம்மை ஒப்படைக்க வேண்டும். పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి సంపూర్ణంగా మనం సమర్పించుకొని ఆయన యొక్క శక్తికి అధికారం గలవారు మనం మార్చబడవలెను. When St. Paul got filled in the spirit and reprimanded that magician got blind. Nothing happened to St. Paul. பரிசுத்த பவுல் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரம்பினவராக அவர் அதிகாரத்தோடு வல்லமையோடும் அந்த மந்திரவாதியை சபித்த பொழுது அவன் குருடனானான். பரிசுத்த பவுலுக்கோ ஒன்றும் சம்பவிக்கவில்லை. పరిశుద్ధ పౌలు గారైతే పూర్ణ శక్తితోను పూర్ణ ఆత్మతోను ఆత్మలో నింపబడిన వాడై ఆ యొక్క మాంత్రికును శపించినప్పుడు అతడు గుడ్డివాడాయను. ఎంత మాత్రం హాని పరిశుద్ధ పౌలు గారికి కలగలేదు. How many want that full anointing? உங்களில் எத்தனை பேருக்கு அந்த நிறைவான அபிஷேகம் தேவைப்படுகிறது? మీలో ఎంతమందికి సంపూర్ణమైన అభిషేకం అవసరమైనది? You want the Holy Spirit to be in every cell in your body. உங்களுடைய சரீரத்தின் ஒவ்வொரு செல்லிலேயும் பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்க நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா? మీ ప్రతి శరీరంలో ప్రతి కణువులోనూ పరిశుద్ధాత్మ ఉండాలని కోరుచున్నారా? You look at a man who is possessed by demons. பிசாசுகளினாலே பீடிக்கப்பட்டதான ஒரு மனுஷனை பாருங்கள். అపవాది చేత పీడిమన వ్యక్తిని చూడండి. That man's behavior goes, the devil's behavior comes in. அந்த மனுஷனுடைய குணாதிசயங்கள் அல்ல, அவனை பிடித்திருக்கிறதான அந்த பிசாசினுடைய குணாதிசயங்களே வெளியே வருகிறது. ఆ మనిషిని యొక్క అలవాట్లు కాదు కానీ ఆ మనుషుడు పట్టబడిన ఆ అపవిత్రాత్మక అలవాట్లే అతను బయలుపడుచున్నవి. So he will walk, he will move, he will become fierce, he will become violent, he will speak just like the devil in him asks him to. அவன் ஒரு பிசாசு எவ்விதமாக செய்யுமோ அதுபோல அவன் பேசுவான், நடப்பான், குதிப்பான். அவனுடைய செய்கைகள், அவன் மற்றவர்களை பயமுறுத்துகிற அந்த காரியங்கள் அனைத்துமே அந்த பிசாசுக்கு உரிய గుణங்களாக காணப்படும். ఆ యొక్క అపవాది చేత పీడింపబడిన వ్యక్తి అయితే అపవాది చే విధముగానే ఎగురుతాడు, నవ్వుతాడు, తిరుగుతాడు. ఆ విధమైన ఆక్రోశమును అపవాది యొక్క లక్ష్యం అన్ని అతనిలో ఉండును. How many want that anointing where when the Holy Spirit comes upon you, you are not yourself, you are somebody else? உங்களுக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து ஆட்கொண்டு நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்படுகின்ற பொழுது நீங்கள் உங்களுக்குரியவர்கள் அல்லவே. நீங்கள் அல்ல, நீங்கள் அல்ல, நீங்கள் பரிசுத்த ఆవియానవరుకురియవర్கள். మీరైతే పరిశుద్ధాత్మ మీలో వచ్చినప్పుడు మీరు కాదు గాని పరిశుద్ధాత్మ వారికి చెందినవారై ఉన్నారు. நீங்கள் வேறு மனுஷர்களாக மாற்றப்படுவீர்கள். మీరు మరో మనుషులుగా మార్చబడెదరు. How many want that anointing? உங்களில் எத்தனை பேருக்கு அத்தகைய அபிஷேகம் தேவை? మీలో ఎంతమందికి అలాంటి అభిషేకం అవసరమైనది? How many want the Holy Spirit to possess you? உங்களில் எத்தனை பேருக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை அப்படியே பிடிக்க ஆட்கொள்ள விரும்புகிறீர்கள்? మీలో ఎంతమంది పరిశుద్ధాత్మదేవుడు ఆ విధంగా ఆవరించగోరుచున్నారు? Put up your hands in the presence of God. கர்த்தருடைய சன்னிதானத்திலே உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்துங்கள். ప్రభు సన్నిధిలో మీ చేతులు పైకెత్తండి. Just like there are nominal Christians, we are like nominal Pentecostals. பொதுவாக பெயர் கிறிஸ்தவர்களைப் போல நாம் பெந்தகோஸ்தேக்காரர்கள் பெயரளவிலே பெந்தகோஸ்தேக்காரர்களாய் இருக்கிறோம். నామకార్థమైన క్రైస్తవుల వల్లే మన నామకార్థమైన
అనేటువంటి పెంతెకోస్తు వారుగా మార్చబడకూడదు. I want the anointing that was upon my forefathers. என்னுடைய முற்பிதாக்களின் மீது காணப்பட்டதான அந்த அபிஷேகம் எனக்கு தேவை. నా పూర్వ పితరులైనటువంటి వారి మీద ఉన్న అభిషేకము నాకు అవసరము. I want to go towards the Dead Sea with the saints and bring out people from the pit of hell. நான் இந்த சவக்கடலின் அருகாமையிலே சென்று அந்த குழியிலே காணப்படுகிறதான அநேக ஆத்துமாக்களை நான் விடுவிக்க விரும்புகிறேன். శవపు సముద్రంలో వెళ్ళి అక్కడున్న ఆత్మలను విడిపించ కోరుచున్నాను. I want the anointing of God to possess every cell in my body. என்னுடைய சரீரத்தின் ஒவ்வொரு செல்லிலேயும் அவருடைய அபிஷேகமானது அது காணப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகின்றேன். నా యొక్క శరీరంలో ప్రతి కణములోనూ అభిషేకం అవసరమని అనుకున్నాను. I want the Holy Spirit to control my thoughts and emotions. பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னுடைய எண்ணங்களையும் என்னுடைய யோசனைகளையும் அவர் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். నా ప్రతి ఆలోచన నా తలంపులన్నీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి చేత ఏలుబడి చేయబడవలెను. When I walk on the street, others should say, God is in that man. நான் தெருவிலே நடக்கின்ற பொழுது மற்றவர்கள் என்னை பார்த்து தேவன் இந்த மனுஷனுக்குள் இருக்கிறார் என்று சொல்ல வேண்டும். ప్రభువా నేను వీధుల్లో నడుచున్నప్పుడు జనులను చూసి వీనిలో దేవుడు ఉన్నాడని చెప్పవలెను ప్రభువా. There is a man of God walking on the road. தேவ மனுஷன் தெருவிலே நடந்து கொண்டு செல்கிறார். దేవుని యొక్క మనుషుడు వీధిలో వెలుచున్నాడు. There is a man of God living in that house. அந்த வீட்டிலே தேவ மனுஷன் குடியிருக்கிறார். ఆ ఇంటిలో దైవ జనుడు ఉన్నాడు. Those who want that anointing, அத்தகைய அபிஷேகம் தேவைப்பட்டவர்கள், ఆ అభిషేకం అవసరమైన వారు, today the Holy Spirit is going to fill us. இன்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை நிரப்ப போகிறார். ఈ దినం పరిశుద్ధాత్మ నింపబోచున్నాడు. There is a greater fullness coming. ஒரு பெரிய நிறைவு வரப்போகிறது. గొప్ప నింపుదల But రాబోచున్నది. before that, as a sample, today God is going to give us an anointing. அதற்கு முன் உதாரணமாக இன்றைக்கு தேவன் நமக்கு ஒரு அபிஷேகத்தின் நிறைவை அளிக்க போகிறார். దాని ముందుగా దేవుడు తమ అభిషేకం నింపబోచున్నాడు. Those who are thirsty for this anointing, இத்தகைய அபிஷேகத்திற்காக தாகமாய் இருப்பவர்கள், ఇలాంటి అభిషేకము దాహం కలిగిన వారు, in your sheets, in your hymn sheets, there is a song at the bottom. உங்களுடைய பாட்டுத்தாள்களிலே ஒரு பாடல் ஒன்று அடிப்பகுதியிலே அது அச்சிடப்பட்டிருக்கிறது. చివరి భాగంలో మీకు ఏమైనా పాట పుస్తక కాగితంలో రాయబడి ఉన్నది. We are going to sing that song. நாம் இப்பொழுது இந்த பாடலை பாடப் போகிறோம். ఇప్పుడు ఆ పాట మనం పాడబోచున్నాము. We are going to express our thirst in that song. நாம் அந்த பாடலிலே நம்முடைய தாகத்தை நாம் வெளிப்படுத்த போகிறோம். ఆ పాట ద్వారా మన దాహాన్ని మనం బయలుపరచబోచున్నాము. ஊற்றும் ஊற்றும் உன்னத ஆவியை, உன்னத அனுபவம் நிறைவாய் தாருமே. ஊற்றும் ஊற்றும் உன்னத ஆவியை, உன்னத அனுபவம் நிறைவாய் தாருமே. உலர்ந்த எண்ணெயும் உயிர்ப்பு தருளும், உலர்ந்த எண்ணெயும் உயிர்ப்பு தருளும். ஊற்று தண்ணீரே பொங்கி வாருமே, ஊற்று தண்ணீரே பொங்கி வாருமே. போதாது போதாது கணுக்கால் அளவு, போதாது போதாது முழங்கால் அளவு.
காத்திருங்கள். ஒரு அபிஷேகம் வந்து கொண்டு இருக்கிறது. காத்திருங்கள். அந்த அபிஷேகம் உங்களுடைய சரீரத்தில் இருக்கிற எல்லா அணுக்களுக்குள் அது பிரவேசிக்க போகிறது. அப்படி ஒரு அபிஷேகம் வரும் என்றால் வியாதிக்கு இடம் இருக்குமா? அவங்களுடைய சிந்தையை ஆட்கொள்ள போகிறது. அது சிந்தை ஆட்கொண்டால் பாவத்திற்கு இடம் இருக்குமா? அவிசுவாசத்திற்கும் பயத்திற்கும் இடம் இருக்குமா? கவலைக்கு இடம் இருக்குமா? உங்களுடைய எழுச்சிகளை ஆட்கொள்ள போகிறது அந்த அபிஷேகம். அப்படி என்றால் கோபம் எழும்புமா? துக்கம் வருமா? ஆவியானவர் ஆட்கொள்ள போகிறார். அந்த அபிஷேகத்துக்காக காத்திருங்கள். இப்பொழுது பாடினோம், வானம் திறக்கணும். நாம் பாடினதுனால ஆண்டவர் அந்த வார்த்தையை கனப்படுத்த போகிறார். நம்முடைய ஃபெய்த்தோமுக்கு மேல வானம் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்பொழுது நமக்குள் அபிஷேகம் இறங்கிக் கொண்டே இருக்கிறது. அது வரும்பொழுது சீக்கிரத்தில் ஒவ்வொருடைய உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் புறப்பட்டு எருசலேமிலிருந்து சவக்கடலுக்கு போக போகிறது. பிசாசு திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறான். நம்முடைய ஆண்டவர் பரிபூர்ண ஜீவத்தை தர நம்மிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு போகிறார். கள்ள மார்க்கங்கள், கள்ள தத்துவங்கள், கள்ள போதகங்கள், கள்ள உபதேசங்கள் பெருகிக் கொண்டிருக்கிற அந்த நாட்கள் கர்த்தருடைய சத்தியம் நதியை போல பரவி சென்று அக்கினி கடலுக்கு போகிற ஜனங்களை மீட்டெடுக்க போகிறதான வல்லமை இப்பொழுது இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. நீங்கள் பாட வேண்டாம், நீங்கள் ஆவினால் நிரம்பிக் கொண்டே இருங்கள். கர்த்தர் அந்த நதியின் அபிஷேகத்தை நமக்குள் தந்து கொண்டே இருக்கிறார். நாங்கள் பாட போகிறோம், நீங்கள் ஆவியானவருக்கு இடம் கொடுத்து கொண்டே இருங்கள். அவர் உங்களை ஆட்கொள்வாராக. உங்கள் கண்களை அவர் ஆட்கொள்வாராக, உதடுகளை அவர் ஆட்கொள்வாராக, உங்களுடைய நாவுகளை அவர் ஆட்கொள்வாராக, உங்களுடைய கிரியைகளை, சுபாவத்தை, எழுச்சிகளை, ஒவ்வொரு நரம்புகளையும், இரத்தத்தையும், அணுக்களையும் அவர் பிடிப்பாராக. வானம் திறக்கணும். கடந்த நாட்களில் நாங்கள் கண்மணி போல பாதுகாத்திராண்டவரே, உயர்த்த நாள் காலையில் தினோட சமூகத்தை உதவிச்சது அப்படினால் ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே. ஆண்டவர் ஆராதனை ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் பரிசுத்தாவியான ஆளுகை செய்தீர்கத்தாவே. எங்களுக்குள் பலமாக இறங்கினீர்கத்தாவே. எங்களை உயிர்ப்பித்தீராண்டவரே, துதிக்கிறோங்கத்தாவே. வல்லமை ஆணைக்கிறீர்களை மத்தியில் நீர் செய்து வருகிற அப்படினால் ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே. ஆண்டவர் எழுத்தின்படி புறஜாதியராக இருந்து தேவனற்ற நிலவரத்திலிருந்து ஆணைகளை தேடி வந்து கத்தாவே. எங்களை ரட்சித்து எங்களை அபிஷேகம் பண்ணினீர். உடைய ஆலயமாகளை மாற்றினீர் கத்தாவே. ஆவிக்கிறீர் எருசலேமுக்குள்ளே நீரை கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள். துதிக்கிறோங்க தாவே, ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவராய் தேவனே, நாங்கள் தேவனுடைய ஆலயம், நாங்கள் தேவனுடைய எருசலேம் என்பதை கத்தாவே மறந்து விடாதபடி ஆண்டவரே சுவாமி, அந்த உன்னதமான நிலவரத்தில் கத்தாவே என்னுடைய ஜீவியத்தை கட்டி எழுப்பக்கூடியவர்களாய் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் நீர் மாற்றிடும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே. ஆவிக்கிற உன்னதமான அபிஷேகத்தை ஆண்டவரே, உன்னதமான தேவனுடைய ஆவியை அளவில்லாமல் இடமத்தில் ஊற்றி உயிர்ப்பித்து வருகிறபடினால் நாங்கள் துதிக்கிறோம் கத்தாவே. ஆரம்பத்தில் பெற்றதான கத்தாவே இந்த அபிஷேகத்தை நாங்கள் அப்படியே வைத்து விடாதபடி ஆண்டவரே கத்தாவே, அதில் நாங்கள் வளரக்கூடியவர்களாய் இதனை மாற்றிடும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே. எங்களில் இருக்கிறதான அபிஷேகம் வனாந்திர வழியாய் பாய்ந்து சவக்கடலில் போய் விழ கத்தாவே. ஆண்டவரே, தேசத்து ஜனங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க கத்தாவே, சாத்தானோட வல்லமையில் கட்டப்பட்டு இருக்கிறதான ஜனங்களை விடுவிக்கக்கூடியதான அபிஷேகமாய் மாற நிரலுக்கு உதவி செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம்.
எங்களை இருக்கிறதான அபிஷேகமானது அக்கினியாய் கத்தாவே ஜுவாலித்து எரிகிறதான பிளவுகளை போல எங்களில் ஏறிய கத்திர உதவி செய்ய முடியாது ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே. உன்னதமான தரிசனம் உண்டாகட்டும். ஆவிக்கிற மகிமையினால் நிறைந்து ஜெபிக்க நிரல் உதவி செய்ய முடியாது ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே. ஆண்டவர் தீதுமான முழங்காலில் நின்று கத்தாவே ஜெபிக்க விடுதான ஜெபத்தின் ஆவியுள்ளவர்களாய் நிரலை மாற்றிடும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். பல விதங்களிலும் எதிர்த்து போராடுகிற தீய சக்திகளோடு கூட ஆண்டவரே போராடக்கூடியதான ஒரு யுத்தத்தின் ஆவியை நீரவளுக்கு தந்து கத்தாவை உயிர்ப்பிக்க முடியாது ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே. ஆண்டவரே தீய ஆவிகள் எங்களை எதிர்த்து எங்களை அழித்து விடாதபடி அவளை நாங்கள் அழிக்கத்தக்கதான அபிஷேகத்தினால் நிரல் நிரப்படியாக ஜெபிக்கிறோம். அதிகமாக எங்களை சுத்திகரித்துக் கொள்ளக்கூடியதான கிருபைகளை நிரல் தரபடியாக ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே. இந்த நாட்களில் என்னென்ன வல்லமைகள் கத்தாவே என்னோட ஆவியை விசனப்படுத்தி என்னோட ஆத்மாவை அழித்து கொண்டு இருக்கிறதோ கத்தாவே அந்த வல்லமையை நாள் கண்டுணரக்கூடியதான உணர்வின் ஆவியை நிரல் தரபடியாக ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே. சுபாவத்தின் பகுதிகளிலும் கத்தாவே உள்ளான மனுஷருக்கு இருக்கிறீர்களிலும் எந்த வல்லமைகளை அழித்து கொண்டு இருக்கிறதோ அந்த ஆவிகளை நாள் கத்தாவே காணக்கூடிய கண்களை நிறுத்தரந்து தரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். பொய்யின் ஆவியில் இருந்து நிரலான விடுவிக்க முடியாது ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே. ஆண்டவரே சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றவாறு எங்களை தப்பித்துக் கொள்வதற்காக கூட கத்தாவே எந்த விதத்தில் ஒரு பொய் கூட சொல்லாதபடி பரிசுத்தாவியானவரால் உணர்த்தப்பட்டவர்களாய் பரிசுத்தாவியானவரால் ஆளுகை செய்யப்பட நிரலுக்கு உதவி செய்ய முடியாது ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே. உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இயேசுவே நாங்கள் கேட்கிறதான வசனம் எங்களை நியாயம் தீர்ப்புகள் கொண்டு வருவாதபடி இந்த நாட்களிலே சரியான விதத்தில் எங்களை சுத்திகரித்துக் கொள்ளக்கூடியதான கிருபைகளை நீர்கள் தரும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே. என் பரவிப்பார் ஆறுகளைப் போல என்னுடைய ஜீவியத்தில் பரிசுத்தாவியானோர் பாய்ந்து நீர்களை உயிர்ப்பிக்க முடியாது ஜெபிக்கிறோம். நீர்களை ஆளுகை செய்து நடத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். கத்திர மனதை ஆளுகை செய்யும் ஒவ்வொரு அணுவையும் கத்திர ஆளுகை செய்து நடத்தும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே. உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இப்படியாக நாள் பரிசுத்தாவியானவரால் ஆளுகை செய்யப்பட்டு மருவத்தின் மகிமை நாள் அடைந்து கத்தாவே ஜீவிக்க என் அதிகமான கிருபைகளை தரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே. ஒரு பெரிய மகிமை எங்களுக்கு அடைமுறைட்டாக எங்களை அழைத்து வேறு பிரித்து கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள் கத்தாவே. அந்த மகிமையை கத்தாவே கண்கள் காண எங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாது ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே. எங்களுக்கு இந்த உலகம் சொந்தமானதில்லை. சீக்கிரமாய் கத்தர் வர போகிறீர் ஆண்டவரே. அந்த தரிசனத்தோடு நிச்சயத்தோடு நாங்கள் எங்கள் ஜனங்களும் ஜீவித்து கத்திர இந்த ஆளுமை சந்திக்க யாவரையும் தகுதிப்படுத்தும் தாழ்த்து வல்லமுள்ள திருக்கரங்களில் போடுகிறோம். இன்னும் நடக்கக்கூடிய ஊழியங்களை எல்லாம் கத்திர பொறுப்படுத்த ஆசீர்வாதமாக்கி தாரும் இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us now and until Jesus returns in glory. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.